1 2 3 2 हाँ, स्टार्ट हो गया। 2 3 2 हाँ, स्टार्ट हो गया। कल पूरे रॉयल पास वालों को मारा, पता है मैंने। स्कूल उतरा था, एक स्क्वाड आई पे स्कूल में, मेरे पे रश कर दिए। चल चल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट कर भी कर दो। हेलो। हाँ डो लगा पहला गेम डो खेलते। Stream elements. मैप पे डाउनलोड नहीं। Said use Arsif is now live. फटफट हो जाता है। Streaming PUBG Mobile. Number pub mobile large red circle number live Ora number download na. atheist gaming number pub with use Arsif with number mervid paydik number basic hacker. हाँ चलेगा, लगा फट हो जाएगा। अबे स्ट्रीम क्यों डालता है, एक एक गेम डाला करना। इतने लंबे लंबे स्ट्रीम मत डाला कर, एक एक गेम डाला कर रिकॉर्ड करके। नहीं बे, अबे तो लास्ट तक ही देखना। पूरा बहुत लंबा हो जाता है। सुनना, डीपी M4 मिलेगी, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। आप लोगों को नूब सर्वर मिलने वाला है। कैंसिल करके रिस्टार्ट कर। भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओ भाई साहब चालू हो रहा। चालू क्यों नहीं हो रहा है?
Enemies ahead! मेरा पिंग हाई है तू उतर सुन रहे क्या हेलो Excellent work! Excellent work! Enemies ahead! Stay alert! Enemies ahead! Stay alert! I got supplies! Stay alert! Let's go!
Community Showcase. Welcome to my channel. Hold it. Don't fire. I need ammo. FS6 मार्क करना कहीं मिलेगा देखो तो एनिमी है मेरे पास ये सामने 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 तेरे पीछे आ रहा है अंदर आ बॉट है Commander Root. Welcome to my channel. समझ में नहीं आ रहा है कि हम रखूं क्या M4 रखूं एमओ मेरे पास नहीं है M4 का हमको M4 रखते एकेएम भी रखो ये 6x ये देखो I got supplies. I got supplies. Search for vehicles. Search for vehicles. Streamlabs. Said asterisk thank you for following SAISH12. SAISH12. Thanks for following. Enemies ahead. मेरी हीलिंग खत्म हो गई है मरने वाला हूं मैं रूम के बाहर SAISH12. Welcome to my channel. इन लोगों को मार सकता है तो मारना दूर से थोड़ा हटाना इन लोगों को बाकी मैं यहाँ से आ जाता हूँ Search for vehicles.
हेलो हेलो Vijay Kumar 98. हेलो हेलो Welcome to my channel. हेलो हेलो आवाज आ रहा है मेरा? हेलो किधर? हेलो जल्दी आ, जोन के अंदर आ। गाड़ी नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ। हेलो हील कर हील कर हील कर। I'm really sorry. हेलो रह रहे के जा रहा है, रुक जा मत। सुन रहा क्या? हेलो अबे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 आ गया? हेलो आवाज? हेलो हेलो हाँ, अरे माइक म्यूट हो गया हेलो था। माइक म्यूट हो हेलो गया था। माइक म्यूट हो गया था। ओए कहाँ गया? हेलो 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 हेलो। 0 सेकंड।
हेलो हेलो हेलो, अबे आवाज नहीं आ रहा तेरा। हेलो बात तो कर। हेलो हेलो Look रियाज। for S1FAKA. Welcome to my channel. Host Murafli. Welcome to my वही channel. रखा वो उसको अभी Freddy उसका Bit. लेटर हुआ ना तो वो रखा Welcome to और my यार। channel. Mahir GAMESS sent a sticker. लॉल Mahir GAMESS sent a sticker. 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 किधर था तू बे? Mahir GAMESS sent a sticker. एक बंदा पागल हो Mahir गया GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. हेलो हाँ Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. ऐसे लगा था Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. हेलो Mahir GAMESS sent a sticker. हाँ Mahir GAMESS sent a sticker. हाँ आवाज आ Mahir रहा है मेरा? GAMESS sent a sticker. Mahir 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 GAMESS sent a sticker. हाँ हाँ Mahir GAMESS sent a sticker. किधर उतारना Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Let's go. Mahir GAMESS sent a sticker. 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 अरे एक बंदा गा Mahir GAMESS sent a sticker. मजा ले ले Mahir GAMESS sent a sticker. कौन है पहचान वाला है? Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir Games just followed. देख कोई नहीं है यहाँ Mahir पे अभी तक GAMESS sent a sticker. तो। पैराशूट कहाँ मिला Mahir देखो भाई? GAMESS sent a sticker. सीजन 5 इसमें था Mahir GAMESS sent a sticker. सीजन 5 और पैराशूट Mahir GAMESS sent a sticker. 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 पगला गए बस कर दे भाई क्या कर रहा है कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है कितना स्पैम करेगा Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. हाँ भाई मत कर बस कर कितना स्टिकर सेंड करेगा पता है स्टिकर भेज रहा है बस कर इधर परेशानी Mahir GAMESS says WHSJDJDJDJ. व्हाट Mahir GAMESS says Ha Hotch Jade Jade. Mahir GAMESS says Mosh Syas Jace J. Mahir GAMESS says Yasha Yejej. Mahir GAMESS says HWHSHDJSHJS. कर कितना बड़ Another viewer. Welcome to my channel. Mahir GAMESS says JSHSHSJSJJSJS. Mahir GAMESS says SJSHSJJDJD. Mahir GAMESS says JSHSHSJSHSJDJDJDJD. बस कर रे बस Mahir GAMESS says Anan Ixon. रखे रहे मेरे को बाद में दे दो। Mahir GAMESS says Jace 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 Yashs. Mahir GAMESS says Hahuj Wash Share. व्हाट Mahir GAMESS says Twitch Wash Pujare Regijajahehehehesh. क्या कर Mahir GAMESS says Shistjihehesh Bost.
Mahir GAMESS says GGGGGGGGGGGGGGGGGF. Mahir GAMESS says Yash Sid Doid J Oid J Oid J. Mahir GAMESS sent a sticker. 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 एक ही पीछे मैं मार्क करता हूँ I got supplies. I got supplies. ये एसएमजी मत दे, कोई ऑटो गन दे दूसरी राइफल वगैरह। ओके मेरी Mahir GAMESS says JJHSHSJSBDBDBDBDBDBD. Mahir GAMESS sent a sticker. I got supplies. Mahir GAMESS sent a sticker. नहीं I got supplies. I got supplies. Mahir GAMESS sent a sticker. मारने का लोगो Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a मेरे को sticker. दिख रहा है शायद से Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS says Ajdis Jace Jair J Jair. Mahir GAMESS sent a sticker. नॉक हो गया Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. मर गया मर गया Mahir GAMESS sent a वो sticker. एक और किसको मार रहा था Mahir GAMESS sent a sticker. लेफ्ट या राइट में होगा Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS sent a sticker. Mahir GAMESS मारा sent a क्या sticker. किसको मार रहा था मारा क्या Mahir किसको मार रहा था GAMESS sent a कहाँ है sticker. यहाँ पे था कार 98 चाहिए देखो ए मिला आजा लूट ले जल्दी आजा लूट ले जल्दी 6s भी ले ले मैंने 6s नहीं चला पा रहा हूँ मैंने 6s नहीं चला पा रहा हूँ मैं डैमेज अच्छी है गन की डैमेज अच्छी है गन की हाँ अच्छी है ये क्या है ये क्या है गन का नाम ही नहीं पता है गन का नाम ही नहीं पता है इसमें AK रखी है ऊपर वाले में और AK ये ऊपर वाले में और AK ये M762 हाँ बस मैं वही बोलने वाला देखो मेरे को M760 चाहिए था मेरे को स्कोप दे दूँ स्कोप कार दो 100 पे लगा हाँ ले 6x हाँ ले 6x ले चलो बंदा गया भाई क्या ट्रोल कर रहा था फोरेक्स नहीं 6x चाहिए देखो फोरेक्स नहीं 6x है ना मैनेबल पिक टू फायर करके आया I got supplies. I got supplies. चलो जोन चलते आ जाओ चल फिर से और के पास में चल निकल बहुत दूर है तो 500 मीटर जाना है एक मिनट बोट वगैरह भी नहीं है AR का सप्रेसर है तो मैं लगाता हूँ हाँ उठा ले बाद में हाँ लगा ले चल मैं कंपनसेटर लगा दिया हूँ मेरे को नहीं पानी वानी पार करना रहता है इसीलिए शाना खेलता नहीं मैं बहुत मार रहा है 500 भूषण जरा आना एक बार स्ट्रीम पे हाँ कुछ लिख के आना एक बार स्ट्रीम पे हाँ कुछ लिख के जाना हाँ चल
Stay alert. Stay alert. फटफट आ मेरे को वहाँ पे। तेरे पास ही आ रहा हूँ। तेरे पास ही आ रहा हूँ। मैं M762 पे 3x लगा के स्प्रे करने वाला हूँ। 6s लगा के स्प्रे करेगा? 6x लगा के स्प्रे करेगा? नहीं नहीं 3x पागल हो गया क्या? 2x लगा लेना। 2x लगा लेना। नहीं नहीं 3x ही चाहिए। जूम ज्यादा हो जाते हैं। जूम ज्यादा हो जाते हैं। अरे जानबूझ के लगा है 2x है मेरे पास। तू आया क्या फटफट? आ रहा तेरे पास ही आ रहा हूँ। आ रहा तेरे पास ही आ रहा हूँ। ये भी पानी है। ये भी पानी है। अच्छा हाँ अबे तो पिछले बार देख ब्रिज लॉक था हरामी लोग साले। किधर 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 किधर? अब नहीं कहा पिछली बार आ रहे थे तो यहीं से आ रहे थे ना, इसके अपोजिट से यहीं से आ रहे थे ना, इसके अपोजिट से आ रहे थे। ये राइट साइड में भेजे थे किधर पे? Enemies ahead. Enemies ahead. अपना मार्क कर रहे हो भैया? है उधर। अरे नहीं बता रहा हूँ ये ब्रिज से अपन आ रहे थे ना तभी। पबजी लाइट की आदत हो गई। पबजी लाइट की आदत हो गई। तू पबजी लाइट खेल? हाँ उसमें ना ऐसा तो राइट क्लिक करके रखेगा ना तो एम हो राइट जाता है। क्लिक करके तो एम हो जाता है। एक्यूरेट रहता है उसमें। मेगा उसमें एक्यूरेट रहता है। एक सिंगल क्लिक करेगा ना तभी स्कोप खुलता है। हाँ I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. AR का सप्रेसर है। Angelo Flight. हाँ लास्ट है। Welcome to my channel. कहाँ पर है? इधर इधर मार्क करता हूँ मैं। मिल गया ना? इधर मार्क करता हूँ। मिल गया ना? हाँ मिल गया। तनाक में सब कुछ मिल जाता है फटफट। तो हरामे मैप भी है ना बट। हरामे मैप भी है ना बट। थोड़ा अंदर चल जरा। SMG का क्विक डोर मिलेगा तो बता। SMG का क्विक डोर मिलेगा तो बता। अबे तू कौन से गन यूज कर रहा है? मैं QBZ लिया और UZ लिया हूँ। QBZ लिया और लिया हूँ। अबे UZ छोड़ना चाहिए था ना। नहीं बे मजा आता है UZ भी अच्छी। नहीं बे मजा आता है UZ भी अच्छी। नहीं वो बात नहीं है रे मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ट्राई कर। थोड़ा कम है मगर बस गोली ज़्यादा फास्ट। मैं ट्राई कर। वहाँ पे तो QBZ पड़ी थी ले लेती है। हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ देखो सप्रेसर क्विक ड्रॉ चाहिए कि एक्सटेंडेड चाहिए देखो। I got supplies. I got supplies. SMG का सप्रेसर बोल दो। हाँ रिक्शा चलाएगा क्या? हाँ सुनाई दे रहा है अभी निकाला तो हेडफोन कान से इसके लिए निकाला। आजा। चल Let's go. जोन में लेके चलूँ ना? जोन में लेके चलूँ ना? हाँ। ये सामने वाले घर में चलते हैं ठीक है। सामने ड्रॉप चले? ठीक है। ड्रॉप चले? नहीं मार्क किया वहाँ पे चल। किधर मार्क किया है? किधर मार्क किया है? लाल। सैंडविच होता है भाई बीच में जाएगा। सैंडविच होता है भाई बीच में जाएगा। अरे कुछ नहीं चल अगले जोन में अपना बेनिफिट होगा। ड्रॉप गिरा है देख। अरे चलिए आवाज। अरे चलिए पैराडाइज पे चालू आवाज। इधर जाना है ना लेफ्ट में? इधर जाना है ना लेफ्ट में? हाँ
दरवाजे खोले ध्यान से। दरवाजे खोले ध्यान से। साथ में रहते हैं। तो पता साथ नहीं, में रहते हैं। देखो पता नहीं मैं कैसे खेल रहा हूँ। किसको? मेरे को? किसको? मेरे को? अरे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, सामने वाले का वाईफाई चला रहा हूँ ना, तो बहुत स्लो चल रहा है। गैलरी में बैठा साइड हूँ, से हाथ बंदा बाहर निकाल दिखा। साइड से बंदा दिखा। 170 एनिमी पे। साइड का देखता हूँ। 170 पे। Enemies ahead. Enemies ahead. ध्यान से हाँ। ध्यान से। तेरे पास कौन सा स्कोप है? 4x लिया हूँ, क्यूबीजेड 4x लिया दूसरे हुआ है, में क्यूबीजेड दूसरे में 2x लगाया हूँ। स्नाइपर सप्रेसर मिले तो बता दो। सप्रेसर दिया ना, एक लगाया ना सप्रेसर सप्रेसर। दिया ना, एक लगाया ना सप्रेसर। स्नाइपर सप्रेसर स्नैपर रॉक। स्नाइपर रॉक। पैराडाइज पे बंदे। देख अभी अपन कॉर्नर में आ गए कि नहीं? अब सब अपने पास है। उसका वाइड सुन के सब सही जगह। नहीं ये मत बंद कर। चलना है, रुकना है अगले जोन तक। रुकना है अगले जोन तक। आजा आजा आजा, थोड़ा थोड़ा अंतर, थोड़ा अंतर। ये कह रहे ना ये वाले, इसमें आजा। Enemies ahead. Enemies ahead. इसमें चारों से रास्ता दिखेगा अपने वाले, फ्रेड आगे पीछे। पैराडाइज में बंदे थे ना। पैराडाइज में बंदे थे। हाँ वही ना, इसे बोल रहा हूँ इधर। एक बंदा है मेरे पास, ये सामने लगा घर में। ये अंदर मत घुस, वेट कर रहा हूँ। अंदर मत घुस। अरे पीछे से आ गया क्या तेरे? अरे पीछे से आ गया क्या तेरे? नहीं मार गया। एमो डाले थे। रेड करने वाला था। एमो डाले थे। 61। ये गाड़ी है, गाड़ी है। लेफ्ट में आई, गई गाड़ी, सामने से गई। गई गाड़ी, सामने से गई। जाने दे। एकदम अपोजिट में गई। एकदम अपोजिट में गई। अच्छा पीछे भी आई गाड़ी। अरे पीछे भी आई गाड़ी। जाने दे। अपन जहाँ पे थे ना वहाँ पे बंदे, रुक जा। फायरिंग हो रही है अपोजिट में। फायरिंग अपोजिट में 270। देख सकता है गाड़ी गई फिर से वहीं से। देख सकता है गाड़ी गई फिर से वहीं से। दो गाड़ी जा रही है, उसके पीछे भी एक गाड़ी जा रही है। उसके पीछे भी एक गाड़ी जा रही है। रुक जा, यहाँ पे भी बंदे। Enemies ahead. Enemies ahead. बंदा दिखा शायद से वेस्ट पे। बंदा दिखा शायद से वेस्ट पे। ऐसा लगा मेरे को, देखो ऐसा लगा मेरे को, देखो। अच्छा वही है। अच्छा वही है। क्लियर भी नहीं है। क्या आया एक मैच में 8 जन बचे। 8 बचे। देखो दो पानी भाई क्लियर। आजा फटफटा। बोलो अभी
मेरे पीछे का कवर देख, पीछे कवर ले, पता चला पीछे से कवर। उन लोग सब ना सामने निकल गए। और ये लोग सब ना सामने निकल गए। अच्छा है, जाने दे आप लोग। लैग हो रहा है मेरा भी। 98 ms कितना है? 58। Host Murafli. लैग हो रहा है मेरा। Welcome to my 968 channel. 968 ms पिंग है। लॉल। कहाँ से चलते? घूम के चलते का रीजो के? हाँ राइट वाले से। हाँ नहीं राइट वाले से। लेफ्ट वाले से चल, राइट वाले से मत चल। लेफ्ट में कैसे जाएंगे? क्या ना, पीछे भी बंदे अपने जो गाड़ी। लेफ्ट में कैसे जाएंगे? अच्छा ओके। सामने। सामने अच्छा डोरी चल इधर पे। सामने बंदा है। सामने बंदा है। डोरी चल इधर पे। सामने बंदा है। अरे यार पीछे से मार रहा है। इधर आ, पीछे से मार रहा है। इधर आ, स्मोक करना, स्मोक कर देना। इधर आ, इधर आ। स्मोक कर देना। अरे MT4 लेके बैठा हुआ है शायद ड्रॉप से। कर मेरे पास। अरे MT4 लेके बैठा हुआ है शायद से। Community Showcase. Welcome to my channel. एक स्मोक ड्रॉप कर। बच जाऊंगा तो ड्रॉप करूंगा भाई। जाऊंगा तो ड्रॉप करूंगा भाई। ऊपर भी एक बंदा है। एक स्मोक ड्रॉप कर, मेरे को एक स्मोक दे। सामने smoke ही नहीं मिला था। कहाँ सामने फेंकू? कहाँ फेंकू? कहाँ फेंकू? अरे मेरे को दे, ड्रॉप कर बोला। ले हमारा नेट मेरे ले रहा है। पीछे से आ रहा है कोई। पीछे से आ रहा है कोई। सब डैमेज हो गया। बस डैमेज हो गया। ओपन होके मत भाग। मेरे को जिसने मारा वो गया। मेरे को जिसने मारा ऊपर ही है। चल अकेला है वो। एक बंदा चल अकेला है वो। ग्रोजा लिया उसने। क्यूबी रोजा लिया उसने। क्यूबी जोन में भूषण। जोन मैं मैं मिडल जोन में। में। मैं मैं मिडल में। जोन में ही हूँ। मैं जोन में मिडल। ही। ठीक है। ठीक है। सामने है वो 290 शायद से। सामने है वो 9। आया, आवाज आई मेरे को। दिखा पीछे, मेरे को दिखा। दिखा पीछे मेरे को दिखा। अबे बोलते मारा। वो पत्थर के पीछे है। पता है। पता है। मेरे को रिवाइव कर सकते तो कर दे। आ रहा है। छोड़। तू मार उसको, मार। आ रहा है वो। आ रहा है। लेफ्ट से आ रहा है रियाज। अरे यार। अरे यार। अरे चल कोई। अबे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, वरना इसको देता था। स्पॉट हो गया था भाई। स्पॉट हो गया था भाई। वो हुआ नहीं। 2 वर्सेस 1 खेला उसने। हाँ।
ले तू होस्ट बन बे। रेडी कर रेडी कर रेडी कर। स्टार्ट करो ना। हाँ स्टार्ट। Yo, one, two, four. अभी वाले गेम में क्या पता है क्या? मैं उसको देखा, मेरे सामने आया और Bloodluster. डायरेक्ट गायब। Welcome to my channel. मैं बहुत टाइम गिरा है वे। इधर कहाँ? चल चलो, उतरते मेरे पास आ, मेरे पास। बूट कैंप उतरते चल, मारेंगे तब। हाँ मेरा बूट कैंप में ना एकदम एकदम बोलते ना एकदम लेफ्ट। 900 का पिंग है। क्या मैं मार्क किया और देखो वहाँ उतर के। ठीक है। सूट चाहिए था ना, मैं ले चल ले। रहा हूँ, ऐसे चल के दिखा। नहीं छोड़ छोड़, ये देख ऐसे चल के दिखा। चल के दिखा ना। चल के तो दिखा रहा हूँ। चल के तो दिखा रहा हूँ। मैं उतारूँ क्या? नहीं बटा उतार। 300 का पिंग है मेरा। 300, 500, 250। अबे आज नेट खत्म हो गया ना मेरा। सुबह सुबह मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखा। अबे कब उतारेगा? बटा बटा कोई बूट कैंप मत चल भाई। मैं इधर देख रहा था। अबे कब उतारेगा हरामी? कहाँ उतारो फिर? ये आगे वाले पे चलते। ये पाइनन क्या है? ये क्वारी- आगे वाले पे चलते। ये पाइनन क्या है? ये नहीं फाइनल पे उतर के रहेंगे। क्वारी नहीं, दूर चल, कहीं दूर चल। एक सामी आमी चलो, उतर गए सब जगह उतर गए। छोटे मोटे घर लूटते वहां से घूमेंगे। एकदम सीधा वाले ना? एकदम सीधा वाले ना? हाँ एकदम सीधा वाले। तो यही पे उतर नहीं बटा, वहीं पे चल। इधर पे नहीं लूट मिलेगी ठीक से, उधर पूरा घर है। इधर पे नहीं लूट मिलेगी ठीक से, नहीं उधर पूरा घर है। हाँ वही चल वहीं चल। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ठीक। अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा I'm being surrounded. ना, हाँ एनिमी साइड। ओके, मतलब आजू बाजू एनिमी। I'm being हाँ हाँ ठीक है। चल आगे लेके जा, आगे 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 आगे। अब बराबर तो उतरा excellent है। work. तू
नीचे का लूट ले, मैं ऊपर का लूटता हूँ। हवा लास्ट तक गए थे, कंटेनर नहीं हुआ यार। नहीं इधर कुछ नहीं, इधर मत आ, इधर मत आ, दूसरे वाली बिल्डिंग में जा। आगे वाले इसके ना एकदम आगे आगे लूटते जा, इसके आगे वाले मैं राइट वाला लूट के आता पूरा। तो लेफ्ट साइड के आगे वाला बिल्डिंग लूट ले, मैं राइट साइड का देख रहा हूँ। इसको क्या बोलता है क्या सुनता है देखो। अभी वो सामने वाले बिल्डिंग में चले आना। I got supplies. तो बिना उसके फायर करना पड़ेगा रिकॉल देखने के। I got supplies. जल्दी निकलना है, जोन आ रहा है भाई, जल्दी लूट के निकलना है, रुकना नहीं इधर ज़्यादा देर। चल चल निकल निकल निकल, I got 1000 मीटर दूर supplies. I got supplies. निकल ले निकल ले निकल ले, मैं निकल गया, फटफड़ा फटफड़ा। बहुत दूर है, 1000 मीटर। एक तो हीलिंग भी नहीं ज्यादा मेरे पास, एक बैंडेज है, हेल्थ किट है। आजा फटफड़ा फटफड़ा, मैं निकल गया बहुत दूर से पूरा जोन। गाड़ी ढूंढते ढूंढते निकलते हुए। आजा निकल ले निकल ले। गाड़ी ढूंढते ढूंढते निकल। अगर गाड़ी नहीं 4x दो। अभी जो है रास्ते में, अभी कुछ काम का नहीं है, निकल ले पहले जोन में। 1000 मीटर दूर है जोन, देख। अब स्कूटी लेके आ रहा। वो अब स्कूटी लेके आ रहा। हाँ चलेगा, ले ले। तो बहुत गंदा नेट चल। स्नाइपर उठा देता है। एक मिनट दे, एक मिनट उठाया मैंने। इधर 2 मिनट हो गए, तीनों का लूट के आऊंगा। लूट नहीं, चलो हेलमेट भी मिल। एक मिनट रुकना पड़ा। देखो एमो उठा रहा नीचे आ गया। अरे आ गया जोन, अरे आ गया जोन। मेरे को बैठने, मेरे को चलाने दे, मेरे को चलाने दे। मेरे को बैठने, मेरे को चलाने दे, मेरे को चलाने दे। अबे अबे Let's go. Let's go. बहुत खतरनाक स्कूटी है ये भाई। खतरनाक स्कूटी है भाई। ओ ड्राइवर राइडर। देखा देख, हागा मैं, देखा बोला ना हागा मैं। अबे यार चल चला तू है, मेरे को दे नहीं तो। अबे रुक जा, बैठने दे, चल।
पबजी वो लाइट में कैसा है पता है ना, तू बैठे बैठे ना, मतलब अभी कैसे अपन इस पे बैठे तो बैठ के तू मेडिकेट मार सकता है, बैंडेज मार सकता है, जो चाहिए वो मार सकता है, कुछ इसमें वो नहीं है। चल चल ले चल बे। क्या है यार ये, रुकते का इधर अपन आगे। अरे मारा मारी हो रही है आगे साइड। नहीं यहाँ मत रुक, यहाँ मत रुक, भगा फटाफट यहाँ से निकाल ले। कहाँ लेके चलो? हीलिंग भी करना है, हीलिंग कहाँ लेके चलूं? यहीं रुकना था ना अपने को। जोन के अंदर, यहीं रुकना था ना अपने को। जोन के अंदर चल, जोन के अंदर चल। भाई गाड़ी बहुत गंदी है यार। भाई गाड़ी बहुत गंदी है यार। इसको छोड़, अब पैदल चलेंगे अब। मारते ना उन लोगों को, मारते ना उन लोगों को। हाँ चल मार। 4x मिला मुझे। उन लोग अपने ऊपर ही है, क्या करना है? चलते उन लोग ऊपर है, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? निकलते चल, निकल यहाँ से निकल, जोन के बाहर मत, फाइट ही मत ले। आजा आजा आजा। लोग यहीं कहीं होंगे ना, पर लोग यहीं कहीं होंगे ना। अरे वो बहुत ऊपर है, उस साइड है, साउथ ईस्ट लोग। Bernbarto Boskert sent a sticker. Bernbarto Boskert sent a sticker. Bernbarto Boskert sent a sticker. आजा 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 आजा। फिर से पानी। मुझे नहीं पसंद है पानी। चलेगा लेफ्ट से होके चलते, बता दे जल्दी, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से जल्दी क्रॉस हो जाएगा। इधर लेफ्ट में आ, क्रॉस हो जाएगा। इधर लेफ्ट में आ। हमने देख वेयर हाउस है, ये लूट के फिर वहां से आगे जा। बूट कैंप पे राइट साइड देख लिया शायद से। नहीं तुझे नहीं मार रहा है, तुझे नहीं मार रहा है। बूट कैंप में फायरिंग हो रहा है। देख एक है पाकिस्तानी है, देख आनंद जी मिल, वही मार रहा था बूट कैंप को। अपने को कहाँ जाना है? अब तू कहाँ घूम रहा है? अंदर आ, अंदर आ। अरे जोन है पीछे, क्या अंदर आ? आया बंदा, दिखा पड़ी इसको। हेडशॉट कैसे लग गई एमपी से? ए बंदा दिखा दिखा दिखा। 195 195 पड़ी इसको, पड़ी उधर इसको। उधर 206। वो भी दे रहा है। क्या कर रहा है साले को? 206। मैं जोन में हूँ, ठीक है। हाँ देखा, हम रुक जा रुक जा। देख मार पाता तो मार ले भाई, मैं कहीं कवर लेने जा रहा हूँ। ठीक है, हेल्प करूँगा, दिखा क्या? हेल्प करूँगा, दिखा क्या? नहीं नहीं कवर में हूँ मैं। किधर है? दिख रहा है तो बता ना। किधर है? दिख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वहीं पे पुश था कर रहा रे। है, पुश कर आ रहा रहा है। है, वो आ रहा है, आ रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। 240 240 आएगा वो, हाँ देखा मैं तो। आएगा वो। रिच के वो साइड जाएगा। आ रहा है सामने 235 रिच के वो पे। साइड जाएगा। आ रहा है सामने 235 पे। अबे पीछे से मार रहा है कोई, अबे पीछे से मार रहा है कोई। पीछे से मार रहा है कोई, पीछे अपने। पीछे से मार रहा है कोई, पीछे। वो गया, ये पीछे वाला गया, वो पीछे वाला संभालते रहे।
मेरे को दिखा है वो स्पॉट हुआ है। मेरे को दिखा है वो स्पॉट हुआ है। हाँ नॉर्थ ईस्ट पे। Enemies ahead. Enemies नहीं ahead. पत्थर के पीछे है वो। नहीं पत्थर के Enemies पीछे वो। ahead. Enemies ahead. हाँ इधर ही हाँ। अरे मेरे ऊपर है भूषण। मेरे ऊपर है भूषण। किल कर ले। किल ही कर रहा था मैं। किल ही कर रहा था मैं। तू कैसे मर गया? तू कैसे मर गया? अरे वही मारा मेरे को। अरे भाई गया, किल हो गया चल। अरे भाई गया, किल हो गया चल। हाँ चल मिला देखा मैं भी। Host Murafli. Welcome to my channel. चले रेंजर खेलते। रेंगल। हेलो बर्थडे नवंबर 2018। क्या कौन क्रिएटेड? हेलो हाँ हाँ। हेलो हम्म। हेलो हेलो इरेंगल लगा इरेंगल। हेलो 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 हेलो। अरे इरेंगल लगा यार। हेलो 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 आवाज आ रही है? माइक ऑन कर नहीं। आ रही आवाज? हेलो हेलो आ रही आवाज? हेलो हेलो क्या हेलो हेलो हेलो। अबे माइक क्यों बंद रखा है? हेलो आवाज आ रही? अरे तेरा नेट लैग हो रहा है यार। तेरे नेट की वजह से मेरे को दूसरे सर्वर में भेज रहा है।
Enemies ahead. किधर ला है? हेलो, वॉइस ही नहीं जाती है साला। खाना वाना खाएगा नहीं? क्या बाबा, खाना मिलता है उधर से? एनिमीज सामने। Enemies ahead. Let's go. Stay alert. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. I got supplies. अरे हद दे पीछे। अरे भाग बे, क्या सड़ेला गेम है यार ये। एक शॉट मारा तो भी नहीं मरा। How is that possible? सड़ा गेम है बे एकदम से। अबे तेरे गेम के वजह से नहीं आ रही वॉइस। हेलो 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 हेलो। अच्छा 60। हेलो, आ रही वॉइस? सड़ा नेट है तेरा। हेलो हेलो, अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रहा? हेलो 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 ए माँ का हेलो हेलो हेलो। इधर तो वॉइस आ रही है बराबर यार। गेम आ करेगा। अबे कुछ बोल दो। हेलो 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 हेलो। अबे मेरे लिए क्यों लगाया? पैसा लगा आरामी। ऐसे आ। स्टार्ट कर।
लंड बहिरे हेलो हेलो माइक ऑन करना। आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो क्या गेम है बे? हेलो 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 Excellent work. हेलो 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 अबे कहाँ उतरना है ओए? हेलो हेलो अरे भाई क्या खराब गेम है बे ये। अबे तू कहाँ ऑफलाइन जा रहा है वहाँ पर? कहाँ गया तू? भाई इधर 2 जन है, 2 AFK मुक्का मुक्का खेलने जा रहा हूँ उन लोग के साथ। एक एक बंदा था वो साथ में उतरा था अपने, वो ऑफलाइन उतरा था मगर वो फास्ट गया था। तेरे आजू बाजू एक बंदा रहेगा, आएगा तुम लोगों को मारने, देख थोड़ा मेरे ध्यान को रख। मारने आ ही तो रहा है एक बंदा मेरे पीछे एग्जैक्टली उसको भगा रहा हूँ मैं। मैं आता हूँ, रुक तेरे पास। आओ कि नहीं आओ कि संभाल लेगा? मेरे पास भाग, क्या मैं देखता हूँ उसका। मेरे पास 2 भाग किल ले रहा है, दोनों को मार रहा है वो। मेरे पास भाग, क्या मेरे पास भाग क्या? मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तू मेरे पास, मेरे पास डीपी है। अबे जल्दी आ, मेरी 1 HP है भाई मेरे पीछे ही आ रहा है वो, देख मेरे सामने ही होगा वो 1 HP कर हरामी बंदा है, मारना। दिख पीछे ही नहीं वो, रहे हो। पीछे ही है मैं वो, बीच भाग गया हो। मैं HP लेने जा रहा हूँ। मारा बस वही था, चल कोई नहीं है और आजा। डीपी का आयरन साइड बहुत सही है रे, उड़ा देता है सीधे बंदे। अच्छा तो ये लूट, मैं आगे जाके लूटता हूँ, उस साइड लूट रहा हूँ मैं। Enemies ahead. Enemies ahead. ठीक है देख थोड़ा ध्यान रखना, कोई बताऊंगा तेरे। और देख वहाँ पे गाड़ी है, ये कुछ 20 पे नॉर्थ ईस्ट। लैग हुआ है इधर।
मैं सोचा था कि तेरे को छोड़ के चले जाओ, मैं बोला बाद में फटा कोई आके ऑफलाइन रहेगा मार और क्या आ जाएगा। मैं स्कूल उतरने वाला था, फिर देखा तो ऑफलाइन तो नहीं उतर। देखो गन मिली। हाँ शॉर्ट गन नहीं, अच्छी गन ऑटो गन। कुछ नहीं मिले भाई। ऊपर से कूद भी गया ना, मर जाऊंगा मैं इतनी अच्छी। देखो हेल्थ किट चाहिए क्या? पास नहीं है, 2 एनर्जी ड्रिंक है, आना है तो आजा। Electrical longboard. Welcome to my channel. देख लूट के आ रहा है इधर पे, नहीं तो फिर गाड़ी लेके आ जा सीधा। मैं आता हूँ गाड़ी लेके, सीधे अंदर ही चलते हैं। देखो M4 चाहिए। एक गन नहीं है इधर। M4 है इधर, आजा। हाँ मार्क कर दे, मार रहा हूँ। I got supplies. जोन भी यहीं से बनेगा शायद से। मेरे पास 300 एमओ है M4 का। उसको फिर से मार्क कर देना, टाइम लगेगा मेरे को आने में। लूटा तू नहीं। आना, मैं हूँ यहीं पे हूँ, आजा तू इधर। इतना 2-3 घर तो है इसमें, क्या अभी गाड़ी लिया है ना? चाहिए? हाँ यूएमपी भी हाँ है, कार है। I got supplies. स्टैबलर चल देगा? इधर स्टैबलर स्टैल्बर। हाँ नहीं कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। मिलता है भाई, मैं गया हूँ ना देखो भाई। ले ले, देखो 5 बैंडेज चाहिए क्या? हाँ मार्क कर, मार। ये अरे वो M4 किधर थी? I got supplies. तू इधर आ। गौली कहाँ चल रही है? पीछे साइड चल रही है अपने। जहाँ से तू आया वहीं से चल रही है। बॉट होएगा यार चुतिया। जा मार के उसको। 2 जन देख इधर आ, इधर M4 है, इधर आ। HP नहीं है मेरे पास भाई, लड़ नहीं सकता। I got supplies. आना, मैं तो को दे रहा हूँ सब, तू इधर तो आ। हाँ चल उल्ले का पास चलते हैं। फायरिंग हो रही है भाई। उठा वो उठा, ये ले एमो। I got supplies. मार 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 मार। मैं बैंडेज मार रहा हूँ। संभाल के रुक जा एंगेज। मैं तो अभी हेल्पफुल हो जाने मारता हूँ मैं, थोड़ी सी और हेल्थ हो जाए। तूने डाला है क्या? हाँ लोग नजदीक आ रहे हैं। नॉकआउट है वो। क्या करना है? रुकना है उसके प्लेयर के लिए। उसका प्लेयर उसके साथ ही है। किधर है? नहीं दिख रहा है। दिखा क्या? दिख गया ना? नॉक किया, कैसे नॉक किया? दोनों मार दिया मैंने उसको। कहाँ 98 है इसमें? भूषण Enemies ahead. हाँ Enemies ahead. वो देख उधर। किधर है? Enemies ahead. दिखा। मार गया। मैं उसकी लूट करके आता हूँ। नहीं स्मोक मारा उसने। अबे एक और है वहाँ पे। अबे तू मरने मत जा वहाँ पे, मरने मत जा रियाद, रुक जा। डुर्री चला आ रहा है वो, पता नहीं कहाँ से। मार दिया।
अरे कहाँ से मार रहा है यार, घर किधर से हो? क्या है? वहीं पर है पे, वहीं पर है। मर गया मैं, वो घर किधर है वो, जा I'm जल्दी। really sorry. आप साला टुल्ली चला रहा है गांडू, जा जल्दी। वो सामने घर में ही है, अरे सामने वो पेड़ के इधर ही है वो, लेफ्ट में हाँ पेड़ के कौन इधर सा ही पेड़ है। है? यही सामने सामने तेरे लेफ्ट राइट वाले, हाँ उधर ही है, देख दिखा, उधर ही कहीं है वो, देख पीक लिया है क्या, वही है क्या देख। अबे नहीं दिख रहा है वो, एक सामने था। सड़ेला गेम है यार। अबे 7 किलो गए थे। स्टार्ट कर, स्क्वाड खेलते थे। बाबू स्क्वाड लगा दिया। मारो पहले जमता था, अभी जमता नहीं। स्कूल उतरेंगे, हाँ चलो Let's go. जा रहा सीरियस वो खेलने में, बस हो गया 30 साल। आजा स्कूल आजा भाई, स्कूल आजा, स्कूल आ जा। Form up on me. Bring up voice chat. हाँ वॉइस चैट ऑन है, बोले ना। Fall back to safe zone. Excellent work. Stay alert. टकले बता डायरेक्ट, Stay हाँ alert. नंबर 3 आराम से पहुंचाएंगे, आराम से पहुंचाएंगे, चलने का ना। Stay alert. जितना जा रहा जाने। कौन नहीं देख रहा है फिलहाल, पहले से खुलने पे पता चलेगा। कोई नहीं उतरा है। लूट ही नहीं दिया भाई इधर से। नवत्री जल्दी आना, कहाँ रहेंगे? उधर का है सभी।
पीछे और गाड़ी एक तो बंदा बस मैं झूठ एक तो स्क्वाड है पूरा एक आगे में भी एक तो स्क्वाड है I got supplies. हाँ मैं नहीं चलाएगा तो ही चलाएगा। स्कूल चलना है बिल्डिंगों में मिशन। रुक जा डीपी मिली मेरे को। डीपी एकेएम चलाना मेरे को। ये देखो अबे उठाने में क्या मेरे वो को बहुत है एमो इधर देख। मेरे पास 430 एमो है 474 एमो। एक स्क्वाड है बहुत अच्छी ले एमो ले। लिया ना और कितने I got लिए? supplies. I got supplies. सप्रेसर था रे सप्रेसर कहाँ है? चल चलते नंबर 3 को साथ में ले ले नंबर 3 को साथ में ले ले। कोचिंग की क्यों जाते हो? कोचिंग की मतलब किधर है अभी? ये अपने में खोया हुआ है। हाँ वही सारी ट्र 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 चला जा स्कूल में आ। तो लग रहा है एनिमी अपने इधर। एनिमी है? एनिमी है? हाँ ऐसे लगा मुझे थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं मेरा ही साउंड होगा। नहीं मेरा ही साउंड है। वो हाइडिंग साउंड आता है ना वैसा साउंड था जैसे कि कोई कैंप करके बैठा रहता है। हाँ 4x चलो चाहिए देखो। हाँ चल स्कूल में आ जा। I got supplies. I got supplies. ले 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 मेरे को मत पूछ ले 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 मेरे को मत पूछ ले बाद में ले। बात कर मैं पूरा स्कूल लूटा नहीं देना तेरे को। लूटा और कौन सा लूटा और वो वाला नहीं लूटा मैं। वो वाला नहीं लूटा मैं। तो कितना एमो पड़ा है भाई इधर। तो पूरी एकेएम की फैक्ट्री है इधर पे। देख देखा रहा हूँ तूने कितना एकेएम पड़ा है इधर। देख रहा हूँ मैं क्या नहीं चला रहा मैं क्या प्योर है। मैं नहीं चला रहा हूँ मैं फिलहाल। नहीं चला रहा हूँ फिलहाल। डरता है क्या एकेएम? अरे यार क्या रिकॉइल अरे यार क्या रिकॉइल कौन संभाले? अरे बाबू रूम स्प्रे करने के लिए उसको ही रखने का वहाँ से वो गन नहीं हुई थी। एकेएम देखा है तूने जब बस घर में कोई घुसते ना एकेएम लेके बैठा रहना तो घंटा नहीं बच पाएगा। डीपी से अच्छी एकेएम। डीपी का शॉट एक्यूरेट होता डीपी है का ना। शॉट एक्यूरेट होता है ना। अरे तो बात अलग है ना मगर फिर भी रूम स्प्रे में पास छोड़ती है एकेएम। मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को बस हेल्थ किट वगैरह रहेगा देख सब। देखो 4x चाहिए ना। हाँ हाँ मिनी मिली है। मिनी मिली मेरे इधर 2 4x है। I got supplies. I got supplies. कहीं डीपी मिलेगी तो बता एक्स्ट्रा। दोनों डीपी लेके खेलूंगा आज। सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट मेरे फ्लोर को पे? बता सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे। I got supplies.
मेडिकेट नहीं मिले अभी तक पता है। तो मैं जा रहा इसके बाद AFK रहूँगा। मैं जा रहा इसके बाद AFK रहूँगा भाई। हाँ चलेगा। भूख लगी। मैं भी लास्ट गेम में खेल रहा हूँ। चिकन डिनर मार के जाता ये वाला। Search for vehicles. भाई बाइजन कैसी गन है? हाँ कौन सी? हाँ कौन सी? बाइजन। अरे ये तो पिस्टल है। हाँ अच्छी है भाई। हाँ अच्छी है अच्छी है। वो तो गन अच्छी है, सब पिस्टल वगैरह में वही अच्छी है। अबे पिस्तौल है बाइजन। तो पिस्तौल है बाइजन। हाँ लॉल। पिस्टल ही है ना। देख कौन सी यूएमपी नहीं नहीं दिखती नहीं कि नहीं 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 पिस्तौल नहीं 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 पिस्तौल नहीं SMG। यूजेड जैसी यूएमपी जैसी दिखती है ना। मेरे को नाम याद नहीं है इसका अच्छे से। अरे मैं छोड़ के आ गया देखो। इधर आ, जल्दी आ रोडॉक चलते चल। 5.56 है। 5.56 मार्क किया था ना मैंने, ऊपर थी थोड़ी सी। मेरे को बिला आगे मिल जाएगा। मेरे को बिला आगे मिल जाएगा। मिले नहीं रहा। ढूंढ यहाँ पे ढूंढ। I got supplies. I got supplies. Enemies ahead. Enemies ahead. एक बंदा नहीं मिला अभी। बाइजन ले आओ भाई स्प्रे बाइजन ले आओ भाई स्प्रे करूँगा बाइजन। अबे क्या करते कर लगे खेल रहे। देख चलाना भाई चलाना चाहिए। देखो 556 चाहिए I ना। got ये ले supplies. I got supplies. 90 गोली है। 90 ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। हाँ गाड़ी स्कारलेट चाहिए क्या? I स्कारलेट got supplies. बग्गी की वॉइस आई है। बाकी की वॉइस आई है। हाँ 3 नंबर आया गाड़ी से। आ जा। यहाँ पे भी 90 बुलेट है स्कारलेट के साथ। I got supplies. स्कारलेट चला लूंगा फिर। कालेल चला लूँगा फिर। बाइजन हाँ छोड़ दो। स्कारलेट ले ले। बाइजन छोड़ दो। हाँ छोड़ दे। कंपेंसेटर मिलेगा तो जरा देखना। M762 पे लगाना है। सप्रेसर है पर मेरे पास SMG का सब। और 5.56 ढूंढना और मिलता है। 5.56 ढूंढना मिलता है। देखो कितना ढूंढ के दिया मैंने। 90 गोली ढूंढा ना। हाँ वो लगाया ना 100 पर दोनों ले लो। मैं हाँ वो लगाया ना पर दोनों ले लो। मैं तो दोनों 556 हाँ रुक देता हूँ। AR का कंपेंसेटर है। AR का चाहिए तो बोल कंपेंसेटर। का चाहिए तो बोल कंपेंसेटर। यार कहीं चाहिए मुझे। तू गन छोड़ के उठाता है तो पता है देखो आइडिया वो वाली 30 गोली आती है करके एक्स्ट्रा गन खाली करने का। दिनों बाद खेलना। दिनों बाद महीनों बाद कंपेंसेटर चाहिए तो आ जा मेरे पास 2 कंपेंसेटर चाहिए तो आ जा मेरे पास 2 कंपेंसेटर। एक मिनट रुक। चलो रोज़ोक चलते। जोन फेंका। जोन में ही है। 5.56 इसके सपरे पे थी ना। मैं आता हूँ सपरे पे मार्क किया था ना एकदम से। अभी तक मेडिकेट नहीं मिली है। पे मार्क किया था ना एकदम से। थोड़ा सा ही रहती। मेडिकेट नहीं मिली अभी तक। गैरेज पे था। नेट गया क्या?
कैसे चल रहा है? मेडिकेट नहीं मिली अभी। ले 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 कंपेंसेटर ले ले। देखिए एक मेडिकेट 8 बैंडेज 6 पेन किलर सॉरी एनर्जी हाँ अगर आए तेरा नेट ड्रिंक और एक पेन। मेडिकेट नहीं मिली अभी। अच्छा तुम लोग इधर ही रुको, मैं कार लेके आता हूँ। नेट क्या क्या किस पैसा चल रहा है? ले 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 कंपेंसेटर ले। अबे नेट गया मेरा। नंबर 3 जोन में, नंबर 3 जोन में। नंबर 3 जोन में, नंबर 3 जोन में। आया नेटवर्क। मैं माइक ऑफ करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ तो सर नेट आ। मत बोलना फिर। सुन ना, बगी ले लेना, बगी ले लेना, बगी से कार ढूंढ के आना, हम लोग जोन में चलते हैं। तो मेरे तरफ आना, 400 मीटर दूर है मुझसे भी। मारा मारा। पबजी जैसे गेम खेला कर वे, सीएस को क्या खेलता है? ड्रॉप पे चले। Let's go. Let's go. Excellent work. कोचिंग की जाना है। ला 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 काम मार के अल्लाह काम मार के बैठा चल बैठ। तो हर बार सैंडविच ही कराता है। हाँ मीटर में लेके जाते। पागल, पिछली बार देखा अपन क्या सही जगह पे, देखो पता ना मैंने अपन दूसरे आए थे वो गेम में, क्या सही जगह मिली थी। ये वाले जोन में ये गया। उसको बोल रहा था अपनी तरफ आने नहीं है। Stay alert. अपने को ड्रॉप है उधर। क्या करना है? यहाँ से देख लगा सकता है तो क्या लगा। करना है? मत 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 यहाँ मत। से लगा सकता है तो लगा। हाँ ये टावर पर ऊपर। मैं ड्रॉप पे लगा रहा हूँ ठीक है। मैं ड्रॉप पे लगा रहा हूँ ठीक है। मैं भी ड्रॉप का डायरेक्शन बता। ऊपर 556 गिरी है। 105 105 चले गए लोग शायद से। चले गए लोग शायद से। फायरिंग हो रही है पर स्कोप फायरिंग 4x है। और स्कोप 4x है। दिख रहा है देखो। मेरे पास भी 4x है। दिख रहा है देखो। नहीं, डायरेक्शन तो वही है 105। I got supplies. I got supplies. कोई दिखा नहीं ना अभी तक। नहीं नहीं, जोन कहाँ फेंकेगा वो देखने का है। Enemies ahead.
तीन फ्लेयर। Enemies ahead. तीन फ्लेयर फायर हुई है। कहाँ जाना है बोल? जोन। Fall back to मार्क safe किया, zone. मार्क किया, मार्क किया। Excellent work. भाई ऑम हो ही क्यों लगा पास? तीन फ्लेयर फायर हुई है पीछे साइड में। जॉर्जो बोल बाबू। Excellent work. क्या करे? क्या करना है? रुकना है इधर अपने को? देखना मार्क किया हो ना, मैं आगे वाला कर ये वाला नहीं रोकना है। हाँ ये रोक दे, चुप रोक दे, यही रोक दे। पीछे से आएंगे अपने, ठीक है? Bring up voice chat. ड्रॉप किधर गिर रहा है देखना। Bring up voice chat. हेलो, बस चिल्ला तो रहोगे। आ रहा है रे, आ रहा है, मजाक कर रहा। देख ड्रॉप कहाँ गिरा दिख रहा है? देखो ड्रॉप का नॉर्थ साइड पे गिरा होगा। हाँ नहीं, सामने। नॉर्थ ईस्ट 65। हाँ बहुत दूर है, बटा ऊपर चढ़। दिख रहा है क्या ड्रॉप? नहीं रे। हाँ। ना। I'll take the back. Enemies ahead. बड़ा स्कोप ढूंढना पड़ेगा। तेरे पास हेल्थ किट कितना है? कुछ नहीं है हेल्थ किट। I got supplies. ले। वो हॉस्पिटल है ना ऊपर? हाँ हॉस्पिटल है। देख क्या ये जोन दे कहाँ बना, देखा क्या बाबू? ऐसी जगह पे आने का कि अपने को बाद में भागना ना पड़े। जो बाद में भागता है ना वो मर जाता है। इससे अच्छा पहले ही भाग के आ जाना। जितनी पब्लिक आएगी ना सब 55 से आएगी। क्या ड्रॉप गिरा है ना? देखिए ये घर में एक मिलेगा आगे जाके, और Enemies ahead. ये दो घर में बंदे फिक्स मिलेंगे थोड़ी देर में। तो थोड़ा सबर कर ले, 12 जन ही बचे। अरे ये जॉर्जो का जो घर है ना साइड ब्रिज के बाहर, वो वाला।
लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। कहाँ से? 55 से आ रही है। कहाँ से? 55 से आ रही है। वहीं है, रुकी है अभी भी। वहीं है, रुकी है अभी भी। पूरी स्क्वाड है लोग की। पूरी स्क्वाड है लोग। हाँ हो गया। पुश करेंगे लोग शायद। पुश करेंगे लोग शायद। करने दो देखता है लोग करो। गाड़ी है फिर उसके पीछे रुकी है। लोग पोजीशन चेंज कर ले अपनी। एक घर में रहे। आवाज आ रही है क्या लोग की? आवाज आ रही है क्या लोग की? मेरी है। लैग तेरे हो घर रहा में है। आया हूँ। लैग हो रहा है। बच गया बे, वो बहुत पड़ी उसको। एक जो ड्राइवर था ना उसको भी मारा था मैं। पूरा लेट रहेगा वो। बहुत गंदा मारा उसको, बहुत गंदा मारा। तेरी 5-6 गोली पड़ती ना उसको, गाड़ी फूट जाती है लोग। लोग है किधर? है किधर? गाड़ी लेकर तो गया वो उधर नॉर्थ की तरफ। दिखा बंदा, दिखा बंदा, दिखा। दिखा बंदा, दिखा बंदा, दिखा। नॉट 350 नॉट पहाड़ पे, 350 नॉट पहाड़ पे, पहाड़ पे गया। इधर ही कहीं दिखा है मेरे Enemies को। enemies ahead. क्रॉस कर रहा था वो। क्रॉस कर रहा था वो। गाड़ी थी कि बंदा था? बंदा दिखा, गाड़ी बंदा नहीं दिखा, दिखी। गाड़ी नहीं। वो गाड़ी वाले अपने पास ही है, हम लोग उसको, वो दूर है, उसको थोड़ा रहने दे। एक नंबर जोन में ही अपन। उन लोग को दिया ना आगे का उन लोग जोन। को दिया ना आगे का जोन। अरे ये Enemies ये ahead. विंडो पे मत जाना। जाना रहेगा ना तो देख, तू जहाँ से पहले मेरे को दिखाया था ना, हम अगर पहले ये चेक कर। जाना रहेगा 265 चेक कर लेना। देख चालू इन अच्छा लोग ही दिया है। सेम। इन लोग ही है। अरे माँ, नॉक। 290 पे ना एक घर है। 290 पे घर है, वहाँ पे बंदे रहेंगे। वो जो गाड़ी वहीं पे गई है 290 पे। घर है ना जो 290 पे, 3 घर है, देखना मैप में। 290, हाँ वहीं हाँ पे हाँ हाँ। 290, हाँ हाँ हाँ। बाकी वहीं तो पे पूरा रहेंगे। ओपन है। बाकी तो पूरा ओपन है। होल्ड कर थोड़ा रुक। वेयर हाउस चल। दिखा बंदा, दिखा बंदा, दिखा। दिखा बंदा, दिखा बंदा, दिखा। 345 345 345 नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ 345 नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच। पास ही है कि दूर है? बहुत दूर है वो। स्कोप बहुत लगा के दूर है वो। खड़ा है। स्कोप लगा के खड़ा है। मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं इसको देख पा रहा हूँ, वो देखो नहीं देख। पहाड़ के पीछे। पहाड़ के पीछे। Enemies ahead. Enemies ahead. दिख रहा है। उसको छोड़ फिलहाल तो छोड़ दे। Enemies ahead. Enemies ahead. यहाँ एक गाड़ी है, खड़ी है बीच में ही खड़ी है, मतलब बंदा सोया है कहीं आजू बाजू। मैं सेंटर पे हूँ, बहुत जल्दी आ गया मैं सेंटर पे। आया फिर पहाड़ पे पीक लिया। आया फिर पहाड़ पे पीक लिया उसने। एग्जैक्ट नॉर्थ पे। एग्जैक्ट नॉर्थ पे। फिर पीक ले रहा है। फिर पीक ले रहा है। मेरे को व्यू नहीं मिल रहा, पेड़ आ रहा है अभी। मारू क्या उसको, क्या करूँ बोल? क्या मारू क्या उसको, क्या करूँ बोल? क्या करना है? छोड़ उसको छोड़। 2 जन लेफ्ट से जोन में अपने जाना चल ले, है अपने अपने को। लेफ्ट से अपने चल ले, अपने राइट से ले। एक बंदा है जोन अपने में राइट जाना में। है। एक बंदा है अपने राइट, अपने राइट पे एक बंदा है। हाँ क्या करना है? देखा मैं वो घर में। क्या करना है? घर में रुकना, होल्ड करना थोड़ा, फायर मत दे। भाई उल्ले के पास जोन है। भाई उल्ले के पास जोन है। हाँ तो रुको नहीं आ सकता वो। घर में जितने घर है ना, एक भी घर में नहीं आया। जोन में आ दो पहले से। शायद वो कान 90 वाला मर शायद गया। वो कान 90 वाला मर गया।
जोन में आ, जोन में आ, जोन में आ। लोग पहाड़ के पीछे भाई, लोग पहाड़ के पीछे भाई, बता था। हाँ ठीक है, ठीक। कितने 6 राइट ना अपन, दो एक, 2 ऊपर है 2 राइट में, चल हो गया। जो ड्रॉप गिरा है ना पीछे 105 से 2 बंदे आएंगे और 2 बंदे पहाड़ पे। मैं क्या करूँ? बंदा दिखा मुझे, मैं क्या करूँ? नॉर्थ ईस्ट से भाग रहा है बंदा, नॉर्थ ईस्ट से भाग रहा है। मैं रीच होकर जाऊँगा बैक से? मैं रीच होकर जाऊँगा बैक से, वो क्या? अकेले मत खेल, रुक मेरे साथ रहे अभी। जोन में नहीं हूँ ना मैं पर। जोन में नहीं ना मारता। Enemies ahead. Enemies ahead. मैं कवर में नहीं हूँ, क्या करूँ बोल जल्दी। कवर में नहीं हूँ, क्या करूँ बोल जल्दी। लेना पेड़ का कवर लेना। देख यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ का कवर ले Enemies ले। ahead. Enemies ahead. आया सामने, फिर दिखाओ। आया सामने, फिर दिखाओ। हाँ तो बस उसको देने का है। वो तो ऊपर वाले को देख, मैं बाजू वाले को देखता हूँ। अपने बाजू में ही बंदा है, नॉर्थ ईस्ट पे बंदा है। 2 जन पीक ले रहे। 2 जन पीक ले रहे। मार, तू मार अभी, मार बिंदास मार, मार 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 कर पहले, फिर मारना चालू कर। सामने ही है वो, सामने ही है वो। Enemies ahead. Enemies ahead. क्या करूँ? स्मोक करूँ क्या आगे? क्या करूँ? नाइस। स्मोक करूँ क्या आगे? रुक जा। नाइस, रुक जा। गए दोनों। गए दोनों। अबे दोनों का है ना? नॉक आया, दोनों नॉक आया। इसका बंदा जिंदा है एक। हम आगे स्मोक करो, ठीक है? हम आगे स्मोक करो, ठीक है? आजा 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 आजा। वापस से ओके। अपोजिट में चल लिए गोली। अपोजिट में चल लिए गोली। अपोजिट में चल लिए, अपोजिट में चल लिए। अपोजिट में चल लिए, अपोजिट में चल लिए। ऊपर अपने, इधर ही बंदा है। ऊपर अपने, अपने ऊपर। Really sorry. Sorry. पूरा स्क्वाड है, मार इसको। पूरा स्क्वाड है, 3 जने आ रहे। मार मार मार। ओ बहुत डैमेज किया था मैंने। आराम से, आराम से। ऊपर ही है रियाज, पूरा स्क्वाड ऊपर है। वो जो बचे ना 4, पूरा ऊपर ही है। बस बस तेरे को मिलेगा, चांस मिलेगा। देख आ गया, आ गया, आ गया। पीछे 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 रियाज, पीछे। Excellent work. ऊपर पीछे देख। अरे यार मैं क्या है में मैं यार। क्या है मैं यार। कितने जन थे ये लोग? कितने जन थे ये लोग? 3 जन थे। 2 जन थे। 2 जन थे। 3 तो एक को मैंने मारा तो पीछे। एक को मैंने मारा पीछे, अकेला था वो। देखा मैं। टोटल 4 जन थे, एक अकेला था। ये पूरी स्क्वाड थी 1 जन की। एक घूम के आया था, 3 ऊपर थे। वाह, मेरा टेक्स्ट टू स्पीच वर्क ही नहीं कर रहा है, हद है यार। StreamJar. Welcome to my channel. Streamlabs. Welcome to my channel. जा रहेगा? हेलो, चलेगा यार। Commander Root. Welcome to my channel. Another viewer. Welcome to my channel.
Angelo Flight. Welcome to my channel. Electrical Longboard. Welcome to my channel. Lurks. Welcome to my channel. Streamlabs. Welcome to my channel. Stream Elements. Welcome to my channel. Propande just followed. LVL3_helmet. Welcome to my channel. इसके हाथ में इसके हाथ में जिंदगी मुंह तोड़ के इसके मत उतरो शूटिंग रेंज यार, पब्लिक बहुत है, नहीं मारेंगे सबको। अरे यार फॉलो मी। कहाँ लेके जाएगा, चलना एक जगह पे लेके जा रहा है ना, नंबर 1 लेके चल इसके। S1FAKA. तो चलना मुझको फॉलो। Welcome to my channel. ये आरपी 95 100 पे गई आरपी इसकी। वो पीकी जल्दी उतार भाई। अरे नहीं रे रोजक पे चल। रोजक ले ज्यादा लूट मिलती उधर उतार दो, इधर मिडल में उतारना जहाँ लूट मिले ज्यादा। साइड वाइड पे रोजक पे चल रहे। आगे चलना था थोड़ा, तेरी घूम गया। प्रोजेक्ट पे चल। आई स्क्वाड एक चलेगा, वहीं उतारो। एनिमी से शायद से मेरे बाजू में सोबत राहा रे सगळे आलप्या। हाँ सोबत राह। कौन है तुझं नाव? कोण आहे? सांगतो गेम झाल्यावर नाव सांगतो। एक स्क्वाड उतरी अब वाळू जातोय का? अरे हा
और अगले रे अबे आला 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 स्क्वाड आला किधर 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 है? स्क्वाड अबे मर गया मैं कौन जाने बोला थांब इतना थांब दूर? थांब आलो तो इकडं इकडे आलपे इकडे या साईडला ये अबे मेलो मी अबे स्क्वाड आहे माझ्याजवळ पूर्ण मेलो मी अरे यार अकेले नहीं पुश करना चाहिए था ना। Enemies ahead. मेरे पीछे भी है भाई। संभाल के इधर मेरे पास भी है रुक रुक पहले तेरे को बचा दे नहीं नहीं मैं मार दूंगा उसको, मैं टेंशन मत लो। मेरे इधर बस देखते रहो तो भी चलेगा। कहाँ से मारा? अंदर हो छुप छुप पीछे पीछे नंबर 3 इधर आओ, जल्दी आओ। नंबर 3 हेलो हेलो एक ये ले लो, ड्रॉप ले लो। मार ले मेडिकेट मार लो पीछे। अरे भाई लूट को पड़ी है यार, पहले मार तो लो। अरे भाई मेरे पास मेडिकेट ही नहीं है। तो मैं वही तो ड्रॉप दे रहा था, इधर आओ मेरे पास आओ। हाँ मिल गया ना उसके इधर। ठीक है बंदे का कट गया बड़ा वाला। Sabagox says ZD. सही है संभाल के खेलो। और कुछ था क्या उसके डब्बे में? कुछ नहीं था। नहीं एसएमजी था एक थॉमसन। ले लो ना, कुछ नहीं वो भी नहीं है। नहीं मिल गया मिनी मिल गया मेरे पास। Sabagox says Havarayu. What are you saying? Sabagok. चलो ऐसे निकलते। लूट ही नहीं, क्या लड़ोगे? निकल पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ, मत मारो। अल्लाह मेरे को मार रहा है तो। Freddy Butt. Welcome to my channel. How are you? Okay. Fine mate, fine bro. निकल यहाँ से निकल ना, पीछे लूट लो ना, पीछे साइड बचा ये लूटने को। बस मारे ना, ऐसा लूटने का गोली नहीं लगनी चाहिए। बंदा शायद से बंदा इधर बंदा है मेरे आजू बाजू कहीं पीछे बोला। भाई गोली नहीं, मेरे को लूटने दो भाई, कुछ नहीं मेरे पास, गोली पूरी खत्म हो गई है। बस मारने के लिए इतना काफी। वो पीछे से जो मार रहा था ना, उसको मारने की कोशिश करो भाई, वो बहुत दूर है, मत लड़ो फिर उससे। यार कोई अच्छा गन भी नहीं मिला अब तक। क्या चाहिए? मिनी लेके घूम रहा हूँ, मिनी और शॉटगन। मिनी हाँ पे ढूंढते। ले लो मेरे को मिनी दे दो। ये ले लो, M4 ले लो। इधर किसको चाहिए?
हाँ रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सामने फायरिंग हो रही है रोजॉक को पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर भी है 2 बंदे। स्कोप अप है कुछ? नहीं ना, रेड डॉट से खेल रहा हूँ मैं। लो लो ये इधर लो। किसको चाहिए ये जो भी क्या है ये M4? रुको रुको आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ा स्मोक लेने दो, स्मोक इकट्ठा करते हैं। अरे लो लो HK ले लो। अरे HK क्या है M4 HK यार मेरे को। कौन देख रहा है पिंक पैंथर? निकलो यहाँ से निकलो। नंबर 3 अपना फुट फाट ना जाए। नंबर 3 बैक साइड वाला लूटते ना। बैक साइड लेफ्ट साइड वाला। चलो चलो लेफ्ट साइड पे चलो। लेफ्ट साइड करते हैं 50-60 साल में ना इंसान मिल जाएगा। हम इस चीज को खींच रहे हैं। तुम जब इंतजार करते हैं 2-3 महीनों में ना लोग गिफ्ट पूछेंगे। स्कूल चलना है क्या लड़ने के लिए? नहीं रुको, यहाँ पे ये देखो बंदे यहाँ पे। Enemies ahead. अपोजिट साइड पे। हाँ हाँ स्कोप नहीं है ना लड़ने। मैं कोशिश कर। Enemies ahead. अच्छा वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर देश को आजादी दिलाई और आज हम चलो बीच में जाते हैं, चलो। सही था भाई साहब आपने, बिल्कुल सही था। सबके लिए कुछ भी करना चाहिए मास्टर। Azilra. Welcome to my channel. अर्जुन को लिया और मुझे अपनी बहन के हमें अपने आप को कहाँ चलना है? नंबर 1 जा रहा है। बीच में जाते इधर। चल चल नंबर 1 नंबर 3 चल चल चल। हमें इन सब के लिए इस शहरी सरकार को कोर्ट में शिट, इधर ही बंदा है। पड़ी क्या? आ रहे हम लोग आ रहे। हाँ आ रहे। रुको, मैं मार्क करता हूँ कहाँ पे है वो। Enemies ahead. सैंडविच मत हो जाना। लेफ्ट साइड में लोग भी है और पड़ी मेरे को मतलब गोली आई मेरे तरफ। हमारा टीवी रिपोर्टर फ्रेंड है ना अनिकेत, हाँ जी, फोन लगा दो जी और कह दो जी गर्मा गर्म ब्रेकिंग साविली से जाती टोकी ने मतलब हम लोग दिख रहा है क्या वो? हाँ बताइए देखा मैडम। Enemies ahead. घर में का कौन से? हाँ घर में। और लाल वाले? नहीं नहीं, फिर रुक रुक एक बार बताता हूँ। एक बार अभी मैं इधर हूँ, घर के अंदर हूँ। एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ। ये ब्राउन वाला। ब्राउन वाला ये वाला है। Enemies ahead. वही वाला है क्या? Enemies ahead. एक ही बंदा है शायद। पुश कर लो ना फिर। नहीं नहीं रुको, अभी गारंटी नहीं ना कि कंफर्म एक ही बंदा है कि नहीं। उधर कोई मर रहा है मतलब डब्बा दिख रहा है उसका। हाँ हाँ, वो बंदा घर से हट ही नहीं रहा है उधर से। उसको आना तो इधर ही पड़ेगा।
आएगा तो बताना ठीक है। मैं लॉजअप वाले के इधर देख रहा हूँ, कोई आएगा स्कूल वाले। ये देखो इधर ही है, Enemies ahead. ये देखो उसने स्मोक डाल दिया उधर। दूर शिट 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 शिट, नॉकआउट कर दिया उसने मेरे को। आ रहा। Community Showcase. Welcome to my channel. Host Mura Flea. Welcome to my channel. क्या यार, बंदे के पास नॉकआउट कर दिया उसने मेरे को, 2 ही इसमें नॉकआउट कर दिए। उधर ही अभी भी ना हरामखोर। नहीं नहीं, वो उधर सामने अभी स्मोक, हाँ स्मोक करके जा रहा है वो। देख रहा हूँ मैं। पीक मत ले, ज्यादा नहीं मर रहा है तो भाई, एचपी है नहीं। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अरे मारो तो सही उसको। अरे वो कहाँ गया, दिखाई भी नहीं दे रहा अभी। बैक स्टेप से सबको नहीं मार दे वो। रुक मैं आगे जाता हूँ। मैं जा रहा। मार दिया उसने, लोल मार दिया। मार रहे क्या आपने? हाँ इसने मारा, नंबर 3 ने। लूट कर रहा है इसको अभी। ये नहीं है वो, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं था वो, ये बंदा नहीं है वो, बॉट है तो। ये इधर सामने भाग के गया वो। चलो जोन जाना, वैसे भी लोड भी नहीं है। तुम्हारा बॉस, कंपनी ने तुम्हारी, ठीक है। किधर गया वो? सरकार की किया ना, वो उधर ही कहीं है भाई। साथ में रहो। तेरा नंबर कौन सा है? 2 नंबर 2 मेरा भाई। रुक ब्रिज पार करना है। हाँ पहले एक बार बैठ जा, पहले बैठ जा, अंदर बैठ जा, इधर ही कहीं होगा वो। एक राउंड मार के आते फिर देखते। आपको घुमा के देखो, कहीं दिखे तो। चले गया होगा यार वो। एक स्मोक डाला मैंने देखा था, बात का पता। 2 स्मोक डाले थे उसने। जाना होता तो गाड़ी लेके निकल गया होता वो। इतना गट्स तो होंगे नहीं। नहीं है वो, इधर ही है वो कहीं पे तो। निकलो जोन आ रहा है वैसे। ब्रिज भी पार करना है। तब ब्रिज अभी नहीं पार करना है, इसके बाद वाले जोन। देखो कहाँ भेजता है। हाँ मिलिट्री बेस पे आने वाला है जोन अभी। तो कहीं रोको, कहीं लूट वूट मिले तो कहीं फार्म पे रुकते ना, लूट वूट मिल सकती है। हाँ पहले अंदर जाते जोन के, बाद में कर लेते। सामने बंदा है क्या वो? नहीं गाड़ी है, बंदा है।
लैग हुआ क्या थोड़ा सा? अभी स्कोप मिला भाई जाके। सही है सही है। मैच के लिए कुछ तो रखो। काय झालं? अभी मैं जाऊं डॉक्टर को लेके जाने ना बहन के बाद और स्कोप मिलता तो मार्क करो ठीक है, एक्स्ट्रा रहेगा। अरे तू सो जा मैं मास्टर बोल जाऊं वो क्या करेगा अब ये देखा हाँ बहुत बड़ी बात है मैंने तो कभी नहीं देखी वो अंदर रखता है ना तेज की तरह बहुत देर कर रहा हूँ अच्छा मैं फोन कर दूँ फिर कहाँ बना जोन दिया उसने? नोवो मिलिट्री बन दिया, नोवो दिया। राइट वाला घर लूट के आओ, राइट वाला घर ये वाला। Enemies ahead. लेफ्ट वाला लूट तो स्कोप मेरे को भी नहीं मिला। एक 4x से है प्लीज। अभी रहता है ना जो प्रेग्नेंट है अरे शाम से बहुत सारे मैं क्या करूं भाई साहब तो बात सुनो समझ Nook 420 says hello. और मैं भी यहाँ से आया हूँ परसों नहीं आ रही है हमारा परसों आ रही है समझ लिया तू आ रहा है काय झालं? मैं समझ रही हूँ लूटेड इधर। काय झालं? लूटेड है इधर पूरा सब। सामने से देखो जा रही है। Enemies ahead. स्कोप पे तो लगा के देखो। शिप है, अरे वही जो शिप बोट जो भी है इधर से गई है अभी। Enemies ahead. स्कोप पे देख लो जिसके पास है। गाड़ी आ रहा है, एक गाड़ी आ रहा है। एक गाड़ी की आवाज़ है ये यहाँ से। Enemies ahead. सामने जीप जा रही है ईस्ट 75 पे। बग्गी लेके निकलो यहाँ से। नंबर वन। अच्छा ओके तो वही बैठा है। चले बाद में मारा मारी कर। ओए नंबर 1 3 जल्दी आ। नंबर 1 भी नहीं कुछ बोल रहा। R0H4M77. Welcome to my channel. Streamlabs said, thank you for following R0H4M77. R0H4M77. Thanks for following.
3 किधर है यार? बोला तेरे को आने अभी आ रहा है हैं? पाँव 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 तब से दबा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है। अरे हाँ आ गया नंबर 1 आ गया। गाड़ी नहीं चलानी सामने बेस वो कैंप है जो भी है वो। चलो पानी से चलते आ जाओ। नंबर 3 हाँ चल भाई चल। पानी से चलो। क्यों ब्रिज ब्लॉक है क्या? हाँ ब्रिज ब्लॉक है, 2 जीप गए यहाँ से। एक जीप तो पक्का होएगी। नहीं चल जाके देखते चल। क्या आ रहा हो? चलो। अरे यार फेंक दिया नीचे। संभाल के जाओ जा रहे हो तो। नहीं ब्रिज ब्लॉक नहीं है, चलना है क्या? 3 नंबर। तुम निकल लो भाई, मैं तैर के आ रहा हूँ, ऊपर आ भी नहीं सकता मैं कूद गया था। नंबर 3 को लेके निकलो तुम। बोर्ड जा रही है, चाप लो। नंबर 3 ओके सही है भाई। रुक जा नंबर 3 रुक जा। बोर्ड लेके आया। चल भाई चल बग्गी गई ऊपर से, निकल जल्दी निकल। नंबर 3 ऊपर से बग्गी गई। बग्गी आ रही तुम्हारे पीछे, बग्गी गई है। तुम रुको उधर, हम लोग आ रहे तुम्हारे पास ही आ रहे। तुम उधर रुक सकते तो रुक जाओ, हम लोग तुम्हारे पास आए। लॉल बग्गी कहाँ गई? बग्गी नहीं आई भाई यहाँ पे। अरे तुम्हारे पीछे गई थी यार, एक आवाज आई थी मेरे को। कहीं सेफ जगह पे निकलो, वो बहुत ओपन है। ऊपर से ड्रॉप आ रहा है अपने पास, वो अलग है। नोवा जोन दिया है। पड़ी भाग। नंबर 1 पीछे आओ। स्मोक क्या हो, मैंने पीछे आ जाओ। वहाँ से देख लिया। गाड़ी लेके इधर आ जाओ भाई। साधारण कोई ऑर्डर नहीं होने के लिए आया माइक इसके क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला में। जा भाई, भाग लेके भाग। राइट लेफ्ट लेके भाग। और आगे देख। उन लोग ऊपर है ना एकदम से, जीप लगी है लोग। हाँ आजू बाजू लेके निकल भाई, बस कहीं आजू बाजू में रोक दे। नहीं हो रहा है तो बस रोक दे। अरे इधर ही रोक। अबे यार क्या कर रहा है ये? आगे जाके रुकेगा क्या? अबे यार क्या बंदा ये? गांड मार दिया हमारी। और क्या स्मोक किया अपने पीछे मैंने। ऑलरेडी इधर एनिमी है। हाँ असं इसमें इकडून आहे बरं। अरे मेरे को मार रहेगा भाई, किसको मार रहा है ये? और मेरे को मार रहा है ये, ऊपर है साला।
नहीं है मेरे पास तो अभी। आ सकते तो आओ, कोशिश करो। नहीं, पेड़ के पास छुपा हूँ वो, सामने भाग के जा रहा है वो। तुमको लूटना आएगा तो ऊपर है, ऊपर है, एकदम ऊपर है, एकदम ऊपर है। भाई भाई जा मत, ऊपर से दिख रहा है तो 3 नंबर। अबे क्या बकवास जिंदगी है बे 3 नंबर की। भाई अपने को लाके फंसा दिया इसने। वो इसको बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा इसको, इसको बोल रहा फिर भी नहीं सुन भाई। ऊपर ही है दो वो मत आ अभी। मत, 2 नंबर आ मत इधर। ऊपर ही है अरे ये वो। तेरे पास क्यों आ रहा है? लोग ऊपर है, ऊपर है। क्या करूं मैं, निकल लूं यहाँ से? हाँ Community तू निकल ले, Showcase. इसको मत बचा। Welcome to my channel. ये तेरे पास आएगा तो वो लोकेशन जान ही जाएगा किधर है तो। अरे माँ प्लीज स्क्वाड है लोग। ये रुक, ये आ रहा है तेरे पास, 3 नंबर आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? चूतिया की वजह से बुरा लग गया। मैंने Host Marafli. Welcome to my channel.
Talent12345. Welcome to my channel.
Community Showcase. Welcome to my channel.
$hike HA with tilde. Welcome to my channel. $hike HA with tilde. Said hi. हेलो हेलो और यार Team match, let's go. First point for the red team. Cover me. Enemy down. Reloading. Cover me. Matrix 453 says SA. Reloading. Expired. Target down. Cover me. Kill. Blue team is in the lead. Nice shot. Reloading. ये भगवान ने Cover me. Reloading.
are about to win. The blue team is about to win. No mercy! Reloading! Blue team victory. Cover me! Jethro Panda Plays. Welcome to my channel. Ava. Team match. Let's go. First point for the red team. अच्छा कार 98 तेरी माँ की कार 98 का ठोकना मैं नहीं हूँ Burris Killer. Welcome to my channel. वो बड़ा देती है Is
Expired. Killing spree for the blue team. Pancake. The blue team's streak has just been put to an end. Target down. Reloading. अरे यार तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं यार, अपने बंदे मरवा रहे हो। Team is unstoppable. The red team's streak has just been terminated. साइड यार क्या यार ये। The blue team is about to win. Nice shot. Reloading. Blue team victory. अबे खेलना एक बार खेल फिर जा। चला जा, सारे रेडी कर। हेलो रेडी कर, हेलो रेडी कर। Team match, let's go. First point for the red team. Expired. एंट्री फॉर्म भरने के लिए जेल में तो जाना ही पड़ेगा। मैं जेल में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जो करना ही बढ़िया सजेशन दी। चोरी करूंगा में इसको लेके जाओ। Enemy down. No mercy. लेके जा तो पानी अच्छा बनते हैं। सरलता, सादगी और संस्कार से इतनी संतुष्ट है।
Blah blah. Welcome to my channel. Blah blah. Said can I play? The red team's streak has just been terminated. era तो फर्स्ट खेलता था Streamlabs. Said percent thank you for following blah blah. Blah blah. Thanks for following. The blue team's streak has just been put to an end. The blue team is in the lead. पता है मेरे पास एक जादुई शक्ति है मैं क्या करूंगी रोज अपने आप ओपन हो जाएंगे Blah blah. Said you're good. No mercy! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Nice shot! Blue team victory! कौन जीता मेरे को तेरा क्यों इसका तो हल्ला Use our sieve. Said Helu.
Uzarsif. Said hello. Uzarsif. Said bro. Uzarsif. Said THX for submate. Uzarsif says yay. हेलो हाँ क्या हुआ ओके He bye. Welcome to my channel. He bye. Said yo. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Expired! Cover me! No mercy! Reloading! Expired! Cover me! Reloading! अरे यार पेंगा लोल भाई ये छोड़ तुम्हारा कारण क्या है चलाना ऐसे नहीं चलती कार 98 जैसे तू चला रहा है Pop. क्या हो रहा है यार
spree for the red team. अरे यार कारण कैसे मार रहा है वो? Cover me. The red team's streak has just been terminated. The blue team is in the lead. ये नेट क्या मेरे पे डाल? Reloading. यार दो गोली पड़ी चढ़ गए मेरी मर। सही बात है तो। Killing spree for the blue team. Reloading. ये तो पिंग बहुत आई जा रहा है बंदे। Great. You're about to win. The blue team is about to win. The blue team's streak has just been put to an end. Killing spree for the red team. Cover me. Blue team victory. Usar Civ said hi.
he buy. Said dope. He buy. Said EFF. Nook 420 says yay.
Gunitsaladas. Welcome to my channel. S1FAKA. Welcome to my channel. Nook 420 says oh. Defeated Cone 928. Welcome to my channel. Defeated Cone 928. Said Hollow. Hypebot. Said Defeated Cone 928 is thanks for following. Defeated Cone 928. Thanks for following. StreamJar. Said thank you for following. Defeated Cone 928. Streamlabs. Said thank you for following. Defeated Cone 928.
Hypebot. Said defeated Cone 928 is now hosting you. Defeated Cone 928 is now hosting you for 0 viewers. StreamJar. Said thank you for hosting the channel, defeated Cone 928. Nook 420 says AAAA. Streamlabs said, thank you for following Yunis_5k. Yunis_5k. Thanks for following. Host Marafli. Welcome to my channel. Yunis_5k. Welcome to my channel. Uzarsif says THX Yunis. Uzarsif said at Streamlabs THX Rabo.
Jazical just followed. Jazical says hello. Uzarsif says at Jazical hi mate. Jazical says you're welcome. Uzarsif says fking tired with this all. Jazical says ow sorry late. Uzarsif says eating food. Uzarsif says NVM if you want can join me after 10 or 5 minutes. Jazical says oh sure. Jazical says how to donate. Jazical says it says insufficient balance. Uzarsif says hahaha in this day live. Jazical says I want to donate. Uzarsif says you have to wait until I open my chest. Jazical says D. Jazical says sure I will. Uzarsif says THX for Super Tin. Jazical says long live D. Uzarsif says I'm working on the Twitch Lart. Uzarsif says alert fking not working. Shiva Krishna 00. Welcome to my channel. Jazical says I'm not familiar with Twitch. Uzarsif says same don't know WTF is going on. Uzarsif says if someone follow. Uzarsif says it needs TI she. Uzarsif says but NT fking showing.
Jazicole says it turns black. Jazicole says what happer? Jazicole says asterisk N. Uzarsif says I am working on it, bro. Jazicole says ow ow, can't wait to see bang bang bang.
Bloodluster. Welcome to my channel. Sandhuna AI. Welcome to my channel.
Mahanaliko. Welcome to my channel. Defeated Cone 928. Said AE. Nook 420 says DK. One 151515M says caught.
Uzarsif says at 151515M. Stephen2929. Welcome to my channel. Host Murafli. Welcome to my channel. Uzarsif said hi boyus.
The Butts Martin says hey.
Jethro Panda Plays. Welcome to my channel.
Community Showcase. Welcome to my channel. Use our sieve, said Angel Face. Spoofer. Welcome to my channel. Spoofer, said Face with tears of joy. Yusuf_Emra_Ian says Salam.
Electrical longboard. Welcome to my channel. Naughty Gamep. Welcome to my channel. Naughty Gamep. Said hi. Use our sieve. Said Bitem Flame. Captain Karam says AA. Use Arsif says at Captain Karam. Use Arsif says yes. Captain Karam says SA Turk Varmai. Use Arsif says English please. Captain Karam says hello, I'm Turkish Akan Mew. Use Arsif says hello brew.
Captain Karam says Q. Uzarsif says Merhaba. Captain Karam says where are you from? Captain Karam says send Turkmuzan land. Uzarsif says India. Captain Karam says BENS3NINTAAA. Uzarsif says AMA Ben Mislaman. Captain Karam says Jur Secton me eighth. Uzarsif says Benny Taka PT Kardasim. Community Showcase. Welcome to my channel. Captain Karam says Sen Bunler Severiden my Yazia son. Uzarsif says Ben Sevirai Yapi Orm Buletin Google Sevirai. Captain Karam says Sen Bana Pubij Mobile do you see Adams? Uzarsif says Simdi Sahib Dealim. Captain Karam says Ne Zaman Adderson. Captain Karam says Pubij Mobil 3.
Uzarsif says Hamsan Rahidi Yi Varareem. Captain Karam says Pubg Mobile Nickam equals Scaptain. Captain Karam just followed. Uzarsif says Hamsan Rahidi Yi Varareem. Captain Karam says Ne Zaymanyani. Tinnitus Ra961. Welcome to my channel. Tinnitus Ra961 said, hey, how's it going? I checked out your Uzarsif channel. Uzarsif said, hi bro. Tinnitus Ra961 said, keep up the great work man. Number pub mobile large red circle number live number atheist gaming number pub with the Uzarsif with number mervid pathik number basic hacker. I am about to create custom emotes and sub badges for your stream. Tinnitus Ra961 said, find the website address on my pair file banner. PUBG Mobile probably the best or one of the best games of this oversaturated genre. Uzarsif said, yeah sure. Uzarsif said, THX for support Nai. Uzarsif said, I will check out bro.
Red Shadow Wolf YT says hello. Host Murafli. Welcome to my channel. Red Shadow Wolf YT says, can I play a round of PUBG with you? Uzarsif says at Red Shadow Wolf fight, yeah sure bro, I am eating now. Uzarsif says please W8 am in. Uzarsif says I am done. Red Shadow Wolf YT says let me get PUBG up. Uzarsif says yeah sure streamer D. Uzarsif says you also streaming YT? Adele Medot. Welcome to my channel. Red Shadow Wolf YT says maybe.
Red Shadow Wolf YT says I need to sort my stream out. Red Shadow Wolf YT says I hate Mobizon Live. Uzarsif says Mobizon okay. Uzarsif says at Red Shadow will fight why? Red Shadow Wolf YT says Arrow 500. Uzarsif says WTF. Red Shadow Wolf YT says I put error 400. Nook 420 says face with tears of joy, face with tears of joy. Red Shadow Wolf YT says LOL. Uzarsif says Shadow UFRM. Red Shadow Wolf YT says error 500. Red Shadow Wolf YT says the frick. Uzarsif says all RIATHR.
Red Shadow Wolf YT says I'm waiting for PUBG to loaf. Red Shadow Wolf YT says load. Uzarsif says okay. Red Shadow Wolf YT says ugh, it taking ages. Hupelists. Welcome to my channel. Red Shadow Wolf YT says what's your username? Uzarsif says Uzarsif. Uzarsif says this only.
Streamlabs says test_sub. Streamlabs said %thank you for following poison_unkind 323. Poison_unkind 323. Thanks for following. Usarsif said THX mate. Red Shadow Wolf YT says I have sent friend request to you. Usarsif said I have NT yet got her request. Usarsif said tell me URS I add you. Poison_unkind 323. Welcome to my channel. Usarsif says at Red Shadow Wolf I tell me URS. Usarsif said I add you. Usarsif said hi Poison. Usarsif says tell me URS. Usarsif says I yet not got to her REQ. Much disahust followed. Red Shadow Wolf YT says mine is Red Shafawit. Red Shadow Wolf YT says Red Shadowit.
Red Shadow Wolf YT says no caps. Uzarsif says requested brew. Red Shadow Wolf YT says OLOL. Uzarsif says accept. Hello. Hello. Wait, can you hear me? Good. Huh? How am I? I'm good. I'm 11. I am having trouble understanding you. Hi. Hi. I think it's your accent. Stop. Where? Let's just drop here then. The shooting range is the place with the most guns. The shooting range is the place with the most guns. And the best guns. XMITZ88. Welcome to my channel. Oh, I saw someone.
They're way closer. I'm coming towards you. Oh dang it, I hate these headphones. Okay. Don't want to run me over. Nuclear_Ghost 30. Why did you Welcome crash to the my channel. thing? Careful, his people here. I'm being shot at. I think the person has already looted up. Oh, yes. Got guns. Where is he? Dude, let me give you a gun. Another gun. I gave you that gun, I think. Let's go back to the vehicle. Yes. I'm beautiful now. Coming. I got supplies. I got supplies. I need a bag. I need that sickle. Yes. We've just abandoned one of our teammates. Was a squad, but then I'm lagging. You keep glitching backwards and forwards at me.
Oh, shoot. Came from over there. Enemies ahead. Found it. We have to go up to see him. Move forward, move forward, move forward. Found him. Oh shoot. They've got good guns. Just crawl away. And I had medkits. Help us. I wish we were able to revive other people. No. No. Oh. Ah, no. No, shoot. Whoa. No. I'm dead. I'm spectating. Wow, number 4 is just like, oh hell no, I'm going to a different island. Wow, he betrayed us. This time we're going to try and stay away from everything. Other than buildings. We raid the building. When we find something in. Anyway, now I need to open the crate. Season's done. I just got 2,000 coins. Streamlabs said, "Thank you for following Peepo_tryhard. You ready? You ready for the next round? Peepo_tryhard. Thanks for following. Hey dude. Where are you? Yeet. Yeet. I have taken the uniform. I have stolen it. She was about to grab it, but I got it from her. Oh, friends. Peepo_tryhard. Welcome to my channel. Anyway, in a while I'm gonna need to go and then I'll be back in a while. I am also Indian. With 3 Indians, some Indians है भाई. Indian.
कहाँ जाए? ERIC123 says hey. Drop now, guys. Dude, number 3. Number 3, jump. We need to go to the farm. He's literally. Yep. I need Coca-Cola. Use Arsif says hello. I need caffeine in me. ERIC123 sent a sticker. And he spun me right into a wall almost. And number 3 practically slams me into a wall. Ow. What? I can't be bothered to use the door. Oh, sickle. If anyone gets the machete, give it to me. It's mine. ये नहीं लूटना तेरा, ये 1 नंबर ये सैयन। वो 1 नंबर। Yes. Yes, my God, yes. I have the machete. I have the machete. Oh, gee. I'm coming. Someone just tried to shoot at us. I have no gun. Oh my God, all I have is a machete. And I'm not even going anywhere near him. Ow, shoot! I'm coming. Help, 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 help. तू मरा है और क्या? Help me. So I can stun him to death with my machete. Dude, I don't know how to get it. I'm over here, shutting the door, and I need a gun. You need a gun? Crossbow, bolt, and bolt. I need this machete. I need my claws. I need my 1 claw. I need my. There, take. This machete is mine. No one else's machete. My machete. Oh my God! What the hell? I keep grabbing my machete and it gives me a pan. Oh, take this मेरी गन देकर पूरा तब मेरी गन लेकर मैं कोई Finally, I've got my machete. अरे भाई आता ही नहीं है ये Dude, I'm healing. Hey, take gun. I need ammo. Excellent work. Yeah, I need ammo. Take gun. Take ammo. ERIC123 says hey guys. अरे ले यार आखिरी बार दे रहा हूँ अब नहीं दूंगा Yes. I don't have any guns that use that. Oh, never mind. I now have a vector. We should head to the circle thing.
Sit down. Dude, come on. We need to get to the thing. Are we just leaving number 2? Oh, no, we're going that way. कहाँ जा रहा है? Guys, I see the vehicle. Dude, you good? I just sniped someone, I think. Dude, stand still. Oh shoot, someone's behind us. I'll get the behind. Get him! Oh my... I'm gonna kill them. That's what you have. Well, that's what happens when you mess with my team. Dude, he's got his teammate. Dude, I don't see anyone else. I'm safe. I'm just gonna pick something. Dude, I think we should get in the vehicle and go. Number help. I got you. I got you. Thanks. Dude, let's get in that red car and get out of here. We see any more ships on the map, we duck down and we aim, and then we kill. I need backpack. Oh wait, no, I've got backpack. Good. I'm gonna check what I need to grab. Oh shoot! Hey, come here. Dude, number 3, help. अगर हमको पत्थर के चेतन को दिया पता नहीं I'm using medkits. ये रहा I'm just always the one to get hit and knocked down. I need to get my headphones on. I realized my headphones were powered off. उधर से बोले उधर से वो भी स्कोप लगा के बचना ना यार भग लेता वहां से मैं तेरे को क्या भी राजा वहां पे मंदी हो रही भाई I hope they actually add this to the game. If you're really close to another team, you can hear their chat. एक तो इसमें you should do that because that's real life, isn't it? If you're close to someone, you can hear them talking.
Just chill, chill. Take a nap. Not everyone is. Guys, I think I just found a good gun. I found a scar. ओ भाई लूटते हैं. Get to the safe. छोड़ बैग गाड़ी में बैठ जा. Fall back to safe zone. I stopped to look at the map. गाड़ी में. I get killed by the border. It's reached the stopping point. But I'm not going to be able to make it unless I use these. Hey, I've had to stop to use a med kit. क्या बोली जा. Yes, wait, let me in. बैठ है. Get in. करा है. I forgot I got in. Never do this in real life. Never put your body out of a window of a moving car. Right, let's go straight to the ruins. Go to the ruins. कीड़ा. I don't understand what you were saying. That's the bad side of being English and playing with people who are like Indian. Indian saved you. Dude, I need to cut someone's head off right now. Hello. Hello. Hi, number 3. Number. Oh, sorry. Number 4. S1FAKA. Welcome to my channel. Enemies ahead. Someone else. They're enemies. Or did you just put that for fun? Oh wow, they actually are. Let's go eat them. We're getting. I didn't see that. अरे ये पीछे नाली में आया हेल्थ लेने. अरे ये चापर से लेके घूम रहा है यार. Granted fan. Yes. There's a bandana. Number
Hello, everyone. गाड़ी खड़ी Oh, I see you. Use Arsif says at Eric 123 F9. And I fall in the ditch, yes. Enemies ahead. हो रही अबे घर में घुस गया बंदा दिखी Enemies ahead. Enemies ahead. Ow. अरे मार दिया इसको I'm dead. I'm dead, I'm dead, I'm literally dead. Dude, I was right beside you. Could have helped me, dude. You are dead, we can't help you. You really could have helped me. Anyway, I've got to go right now. I'll be back in a while. अरे ये रहा बंदा ये रहा ग्रेनेड ही तो नहीं है फिर भी टाइप दे दो खिड़की पे अरे ये रहा बंदा नीचे गिरा Hello. ERIC123JUST followed.
Madison 265. Welcome to my channel. Uzarsif says at Captain Karam hello. वो little rich boy हो, हैरी अभी भी एक फेलियर है and Maddie is living with a humiliating secret every single day. सहमत को तो कोई देखता भी
TAVUK01 says var. Water_pump_. Welcome to my channel. Uzarsif says at Tavuk01 yay. شو بعمل؟ ايه والله بيطلع انا بعرف كمان بلاش Number 4. لو طلعت الاول خلاص خلاص روق شوي.
هيك كنت خلينا نقول لك بوت. انت بوت، انت بوت يعني ما اختلفنا. يقدموا يا الله بمشيكوا يقدموا Spectre_807. Welcome to my channel. Gather around. Streamlabs. Said asterisk thank you for following Lavrim Turkey _24. Lavrim Turkey _24. Thanks for following. CCGC5. Welcome to my channel. Lavrim Turkey _24. Welcome to my channel. Usersiv. Said hello. Usersiv. Said Lavri.
मरने दे बस। एक स्क्वाड जल्दी उतर। कोचिंग की में लूटी नहीं है, देखना डीपी। संभल के लूटना भाई उसको जो लूटने जा रहा है। डीपी था उसके पास, स्मोक करके लूट लो, लूट सकते हो जिसको मारा मैंने। संभाल के लूटना ध्यान से, वे लूट ले अच्छे से। क्या फट रही है? बंदे ने मारा अपने। संभाल के पुश मत कर, नंबर मरेगा। आप मदद करो उसकी तरह सब। जल्दी आओ मेरे पास। सुन रहा है कोई? अरे माँ सब गूंगे ही भले ले। जल्दी अंदर अंदर मेरे साइड। संभाल के। अरे यार एक चूतियापा करता है कि उसके पीछे चूतिया बनने जाता है।
No. Streamlabs said, "Thank you for following Fahad_2689. लॉल केला बच गया क्या था मारेंगे हम मरेंगे Phantomit says, "Are you actually going to talk?" yeah हेलो स्क्वाड जा रही है Fahad_2689. Thanks for following. talking only bro Phantomit says, "What country are you from?" India bro India Fahad_2689. Welcome to my channel. Ahmed_Bilal890. Welcome to my channel. अरे माँ फ्लेक्स कहाँ से लग गया
Uzarsif says at Kvantamitye. XAYNE30. Welcome to my channel. XAYNE30. Said Brew. Yeah, bro. Yeah. Bro. LOL. One meter. Good game. I'm playing, bro. XAYNE30. Said you're not going to win like that, my man, lol. Yeah. Uzarsif. My squad gone. Said bro. ye. My squad is gone. I'm just waiting for someone to come. At least I kill one guy. At least. Streamlabs. Said thank you for following Chech_31. See, this guy will be dead now. Okay. XAYNE30. Said look to your north. See, this guy has been dead now. I was waiting for this guy. Okay. Look to your north. Uzarsif. Said I died. Sad face. Sad face. XAYNE30. Said god damn it, now I gotta fucking play lol. Removed by Catbot. Chech_31. Thanks for following. Okay. Removed by Catbot. Something this guy. Follow me, bro. XAYNE30. Yeah. Said are you from India? Uzarsif. Said XAYNE30 yap bro. XAYNE30. Said my boss is from there too. Uzarsif. Said please follow the channel XD. Uzarsif. Said XAYNE30 you from? XAYNE30. Thanks for following. Hype bot. Said XAYNE30 is thanks for following. Streamjar. Said thank you for following. XAYNE30. Streamlabs. Said thank you for following XAYNE30. Mimiki23. Welcome to my channel. Chech_31. Welcome to my channel. XAYNE30.
Said I'm in the USA. Use RCIV. Said XAYNE3000. Use RCIV. Said nice to meet you. Use RCIV. Said Zane. BOG55555. Welcome to my channel. BOG55555. Said LOL. Use RCIV. Said at BOG 55555. BOG 55555. Said can you add me? Use RCIV. Said sure. BOG 55555. Said my name is Stupid Ego. Use RCIV. Said LOL. Use RCIV. Said no such user. BOG 55555. Said okay. BOG 55555. Said I forgot my name. Use RCIV. Said GG. Use RCIV. Said do not forget to follow me BOG. Streamlabs. Said $thank you for following BOG 55555. BOG 55555. Said who is reading your strength? Fucking Alex.
BOG55555. Thanks for following. Usar Civ. Said that's fking Alexa to D. BOG55555. Said okay. BOG55555. Said how much does it cost? Usar Civ. Said enjoy her. Usar Civ. Said you know text to speech? Usar Civ. Said it's available for free. Usar Civ. Said, tongue sticking out, BOG55555. Said on. BOG55555. Said how can I get it? Usar Civ. Said you can buy Alexa and use it. Usar Civ. Said or you have to set it to your live stream overlay. Streamlabs. Said and thank you for following JFeeks. JFeeks. Thanks for following. Usar Civ. Said at Bog 55555 you coming in game Bog? Host Murafli. Welcome to my channel. BTP_Droppa. Thanks for following. Hey, you know me, I'm super younger, black shot. Yeah, I know you, bro. I remember you. BOG55555. Yeah? Said I forgot my name, you can play a game. What drug? What? Drug. 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 What drug? You still... You still remember, You still remember drug. Yeah, cause we played together, that's why. I show you. Before I show you. Bro. BB. Yes. Supreme, I send you one link at Facebook, okay? Just watch it, okay?
Okay. What? I send you one link on Facebook. Just watch it. Okay. Okay. My name Brian. This one. Yeah. I After know. send- Brian. You know, Wait. One Brian minute. Lai. Brian Lai. Yeah. Brian Lai. Wait. I message you 1 minute. Brian Lai. I still not unfriended you. You know. I just take a little friend list. Brian. Now you send already. I'm not getting you, bro. Now you send? Brian Lai. Okay. I got it. Yeah. See this, okay, bro? Hey, J Feeks. How you? Welcome to my How channel. your Facebook? How your Facebook? Hey. Yeah. Brian. You just play Blackshot now? No, I leave it, bro. I just play CS:GO, PUBG, and PUBG PC. I don't play CS:GO now. I just left it. One years ago. Oh, 1 year ago. Yeah. You see my this KD so high. KD 5.59. So your KD. Yeah. My YouTube my Pro, KD bro. so hot. YouTube Pro. I am the pro, ma. You see, I kill 21 people. BTP_droppa. Welcome to my channel. You see? You have 5.59 KD ratio. Then you see now I kill people 21. Yeah, 341 kills. Nice. Nice, huh? You. Let's go. Ready? You saw that link? I sent you. Oh, you sent already. Okay. Now you sent already. Okay. I don't know, you see. This is your friend. I don't know, bro. Yes, Tiwari 248. Bhagya. He live. Now who's this? Arjun. हाँ भाई. बोल रहा है. You can start now. Brian. Okay, I'm start. Yeah. Okay, now I start. Please wait. Excuse me. Hello, wait. Start. Wait, bro. Excuse me. Wait, man. I can one player. What? Then leave. Just pray. Let's go. Ready. Leave कर दे अर्जुन. नहीं खेलना है तो हम लोग को खेलने दे. Start. Okay. S1FAKA. Welcome to my channel. BOG55555. Said, are you playing on Tencent Gaming, buddy? Follow me. Yeah. I'm number 1. Okay. Following you. Chicken D. Yeah, Chicken D. I killed 10 people. Yeah. Before this. Use our Civ. Said you bro bog. Use our Civ. Said Tencent Gaming, buddy. You see, I jump, What? Good camp. 7,000. You see, I jump, like this fast.
Like that. You see? Do you use hack? Fast. Who use that? I'm more hack. Who use that? Like this. BOG 55555 Nobody use that. All of them. said yes or no. Use our sieve. Said yes. 7,000 you jump like this fast. Lol. No 1,000. You see? Some people here. Stay together. Also upside. Oh, guys, we got company. बग रहे नहीं यार ये तो Enemies. Go enemy. Go. Enemy in my One side. score. Enemy. One. That's bot. Let me kill him, man. Freaking bot. Let's go kill the people. Let's go. Ban. I come. Enemies, number 1. Bro, enemies in front. Enemies here. In front of house. Enemies ahead. Number 1. BOG 55555 said I'll be right back. Yeah. Come, baby, come. Ban, come. Nice. Ban. Back. Ban back. They're killing him. I found him. One. Nice. Oh, baby. By 3 people. Got 3. I think 2 also. I killed 2. Come. Where? Enemies ahead. Take me. Okay. Come, number 1, help please. Take this. BB, come take this. Okay. Help. One in front, one has gone the door. He's going. Died. One is there. Behind the rock. Got 3. Behind the rock. Don't no. What the fuck? Kill. Go. Slow lah. You also slow. Don't slow, man. Two of them, man. Number 2, two of them.
Ah. What the fuck? What the fuck? Number 2, you got scope 3. You stay like that. Fuck. I know scope, you know. Man, you should go think before you go. Never mind, never mind. Let him play, let him play. Use our sieve. I play just run. Said okay. Then just rush. Just rush, bro, rush. There are 2 of them. And hit them. I was not tapping the scope. Don't worry, we'll play again. M. Shoot. Box. Head box. Back, Behind. one. Bot. The box, got one. He take the box. Shoot the box. Box. Done already. Slow. Behind tree. Tree. I tried. Got 3. Right one. I just killed 2, you know, 2. Yep. Okay, there is only 1 left. Zone. He's at right at 240 house. Or south behind the rock. South behind the rock. See, is he gone? Left. Yeah, there you go. I get him. There are 2. But means there are 2 of them. Just behind the rock. Yeah. One more. There are 2 of them. Say he gone. Run already. Beware. Ah. Take this noob. जा भाई ले वो जा भाई. क्या वो भाई जीते क्या गेम? हार गए यार. क्या जीते? हार गए. अब जीतेंगे अपन गेम. I will guarantee it. Don't give me. If you host, चलो. Go. Paradise. Okay or not? Book him. पहन ले गरीब लड़की. तेरे कपड़े. Yes. Yeah. It's too bloody risky, man. Come on. Yeah, that tricks only. No. At boot camp.
I Enemies just ahead. pay. Okay, Okay, whatever. Paradise, We just stay together. Ailam, Shami. One squad behind. Oh. Frick. Come behind, come behind. Low. Kill him. Fuck. Bas, nice. They are coming from behind. I have only 40 bullets. Yeah, I'm going top. Come up. They are on top. They are on top. अरे भाई Come on, man. No, we play Wrangle. I know his gun. You know. We don't play this Fuck. shit map. Ay, just 2 games. Fuck. They like it. Ready. Say gone. I know his gun. Fuck. Follow me. Hey, you 1 number. ऐसा तो number follow. Pochinki. Yeah, I will be marked this Pochinki. No, man, no. और आगे लेके जाओ थोड़ा. Yeah. That's so. What? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
What?
No loot in PUBG. No loot in PUBG. Literally no loot. Literally no loot now. Enemies. Enemies. Enemies in our. Enemies in our. Enemies are one sort. Enemies our back. Number 4. Number 4. देख तेरे पीछे. तेरे पीछे ही है वो. तेरे पीछे ही है वो. देख नीचे उतरा. देख नीचे उतरा. BB. Help BB guns. Help BB guns. Help him. BB your side. BB your side. LOL. LOL. BB. I come. Wait. On my side. Number one. It's coming to me. Beware. He's on my right. BB. Nice one. Nice. Just go loot him. Not tough. I think so he was bought. LOL. The fuck. Number one fuck you. They're in front of us, bro. Beware. One more. Behind this house. Behind this greenhouse. Baby. Fuck. I'm here, good one. On my back. Okay. The fuck. He's inside house, BB. He's one inside house. Enemies ahead. One inside house. Enemies ahead. He's waiting for you. See, they're killing number 2 and there is the enemy. They killed him. Greenbot 215 just followed. What the fuck? No, Mikit. Enemy.
Enemy in front, enemy in front. He was looting. Killed him. S1FAKA. Welcome to my channel. Host Murafli. Welcome to my channel. Enemy at your back. He saw you. This side right. Yeah. From that door. Behind you. Fuck. I'm not playing this anymore. It's enough. What the fuck, G-Bye? Like that, he killed me. Fuck. Let's do that match. Hey. Don't want this. I don't want. Let's play zombie then. No, I know like zombie, I know like. Give me horse. Okay, let's go. Number one dropper.
enemies. Enemies behind me. Let's go. 5.5 BB. Pyagos. Welcome to my channel. Enemies. Behind. West. Nice. I think so. One more is there. Go. Okay, help. Right zone. Fast. Loot now. All clear. Yeah, 6x, 4x. Bro. Blind. You want 6x? I have scope here. The one. 6x, 4x. Yeah, wait. I want. Where? I got supplies. Okay. Or so you Hey. want 4x? Okay. Okay, thank you. Okay, bro. Let's go. Yeah. Right home. I got supplies. What you market there? What was it? I got supplies.
M24. I got supplies. I don't play with snappers. Auto snapper I have. BOG55555. Welcome to my channel. Enemies. 320. You saw them? But we have scope 4 or 6. I have, but I am using it. If you want for 2x, I have 2x. You can take 2x. Come here, 4x is 1. Come here. Number. I got supplies. Number 3. I don't want. Number 3 was asking for scope. I got supplies. Market him. I got it. My last game, okay, Brand. Abs_. Welcome to my channel. Where? Follow him. Enemies ahead. Yeah, I'm coming. Let's go. Form up on me. Yeah. Come. Bro, zone is behind. Stay alert. Back. Help him, number 3. Revive him. You revive him, I'll. Help. Back.
What the fuck? Ayyo. Hack or something. I hitted him bullet. If one help me, one run go him. I think. I'm not playing. Use our sieve. Said by all.